बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे अरगुन में तिहुरिया बेफोरना मी बदल कोल्लनी राज्यगे कोविड हालत बेहेगुतु मियोगुतु हिस्सा कोल्लम बेणुबा अब्बाई वाहकत उर्मायकी मेरे अरगुंडा एकुगा मी बदलूमगा मिनिस्टर ऑफ हेल्थ अहमद नसीमा डॉक्टर उनके टीम के फरातों डॉक्टर नज़ला मुस्तफ़ा बायरे वडायनो इंगोडायनवाने मी वेतु क्रमु मिदा मेमा की राज्यगा कोविड पेतुरेम फेशिफहुं अरगुनमेन्ना कुरिमतिवी एम्मे दति एम्मे उंदगु अदि एम्मे हितामया कुरिमतला जीफाओई मस कुड़ दोस्कोले कुरी कोम्मे स्वरका कंट्रोल कुरेफा तुम फहुगा एहन्नम वेस अनेका मीडिया महूम फेशिगे इवनी वरबोड कोविड फेतुरें फशा मुली राज्य अदि खासको माले सरहद्दुगा वरबोड मेगुतु इवनी कोविड फेतुरिफा मिहेन दिमावी सबबतों के तेरेगा वरगने करते के हुरेदान एकमक आरगोंडा फाहग कुरेवे एप्रिल माहोगे कुरी कोलुगा देवुनु लुईता या एकीगा मुली राज्य दतुर्फतुरु फसेहें कुरेवेने एगोइत्ता मेदुरुवेगे दिए अदि माले तेरेगा वार फसेहें एत्तनु अनेतन गोस एकोकनेका बद्दलुको उलुमुगे फुर्सत और लिबिगें दिए अदि मिनूनस इतुरु बाई कंतत्ता मिकमा गुलिफा ओइदाने मिहातना मिमहु एकनियस अशा विश्वास हस्तेक मिहेक मिवनी कोविड पॉजिटिव एफ अदि हैद्दिया एम्मीहु मिवनी अरगुनमेना वकीवेगे गोसा जुमला कोविड राज्य फेनुन फहु मिहातना फंसास अंहास 301 40 फस मीहक कोविड जेही सतेक 40 हतर मीहक मिवनी नियावेफा मी वेतुवेगेंदिया एंहर तेरेगा मुलियकु कोविड पॉजिटिव मीहुन्ना नियावी मीहुन्ना एव्वर गागंडकं एव्वर मिमहु एकनी एबवे पॉजिटिव वे अदि नियावेफा मी कंबडवा हिसाबगा मिगुत ओइकमे मी वेतु यदिया गागंडक दोळु आहारें हा दुहु तेरेगा वर्बदि कमेंट नेति अरगुन मेंगे सिखी खिदमत तेरिं वर बुरा मसक्कतके कोदेबा एबे फुलुंगे ए मसक्कत एगोता कुरिया दियनोमवेस मी वेतु दिया देमहु बय्य पॉजिटिव वा मीहु वर बोडता इतुरु उमुगे सबबु मियदु मिवनी बलिवा फरायतक पॉजिटिव वा फरायतक एकशीगेंबा रंगल खिदमते दिनुमा दैतका कुरमतला जैवा एहन्नमेस अदिस अरगुन मेंगे सिखी खिदमत तेरी तिब्बेवी दुले नदी मिकमगा कुरिया वडायनवा कोविड हालत राज्य मालेगा मिहा गोस्वेगेन दियुमुगे सबबु अरगुन मेंना मिवनी इतुरु फियोलतके अलम मजबूर वे एगे बय फियोलता मादमागे वगुतेगा अलम फशान एगोतुम फुर्तमकमक रेगंडु हवीरुगे हतरकुम फेशिगे अनेद्दूगे अशे जहंदे मुಳಿ मालेगा कर्फ्यू हिंगेन अदि कोविड बोर्ड फेतुरिफा हुरी ररशुगावेस मिगुत अमग कुरवेन हेंदुनु अशकुम फेशिगे हवीर हतरका देतेरेगा फास नेति गेम बेर निकुतुम मना कुरविगेन दान फुलुहुन दूकुरा फाहा एकीगा कोम्मेहें बेनुम वेजे हिंदेगा बेनुम्बा कमे कुरुमट्टका गेम बेर निकुतुम मिगुत अरुण मेंबी निम्मने सिफाना फुलुहुन मगमतीगा मिकंतत्त बदहट्टम गेंदाने बेफुलुम वेस मी वेतु दिया अहर्दुहु तेरेगा
අරුන් මිදෙන්නේ ෆදයි සිඛී khidmat තරිනා එකීගා පුදුහුන්නා සිෆාංගෙ බේෆුලුන්නා අදි වොලන්ටියරුන්ගේ ගොතුගා වරක් ගින මසක්කෙතකේ මිහාතනක් කොද්දෙව්වා හේබයි mi fiorta almen alam feshuma ekiga bay farataka bay datta kunatiwana khasako kudi viafari hinga farataka mige daitaka kurimatila jehen sarukaru algun me miyannani mikama deterega koddeven ekkamaki kobato bala masaketake kuram egotu miedo algun me nimma fawane kuriyen oy ಮಸ್ದುಹು ತೆರೇಗ ಫೆಂಬಿಲು ಮುಳಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಹುರಿಹಾಗೆ ಕವ್ವೆಸ್ 30% ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆ ದಿನುವ ಅದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕುರ ತಂತನ ಬಿಲು 20% ಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆ ದಿನುವ ನಿಮ್ಮ ಫವಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲು ಗೆ ಬಿಸಿ ತವಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲು 40% ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆ ದಿನುವ ಮಿವನಿ ಕುರಿಯಮ ಮಹ ನಿಮ್ಮ అది వ్యాపారి కురా ತಂತನು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ವಿಹಿನ್ ಸತ್ತ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆ ದಿನಮ ನಿವನಿ ನಿಮ್ಮ ಅಳಗೊಂಡೆ ಮಿ ಹುರಿಹಾಕಮೆ ಮಿ ಕುರನಿ ಆಮ ರೈತುಂಗೆ ರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕ ಮಟ್ಟಕ ಸರ್ಕಾರುಗೆ ಕೆರಿಫೋರುನ್ ತೆರಿಕ ಹುರಿ ಮಿಂವರು ಇತರು ಎಹೀತ ಇರಾದು ಕುರೆವಿಯ ಅಳಗೊಂಡೆ ಕುರಿಯಂಗ ಇತ್ತನುಗ ಕೋವಿಡ್ ಸಲಾಮಿ ಮುಟ್ಟಕ ಕುರಮುಂಗೆಂದಾಣ ಎಗೊತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಲೋನ್ ಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಕುದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ತಕ್ಕ ಅಮಾಸ್ಕೋಗೆ ಮಿದಿಹರಕೆ ಎಗ್ಗೊತ ಸಾಫ್ಟ್ ಲೋನ್ ತಕ್ಕೆ ದಿನುಮ ವರಂಗ ಅರ್ಮೆ ಫಶಾಣ ಏಗೆ ತೆರೆಗ ಕೆಫೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಜಿಮ್ ತ ಸೆಲೂನ್ ಹಿಂಗ ಫರಾಯ್ತ ಹಿಮೆನೆ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ತಕ್ಕ ಮಿಹಂಗುಸ್ ಕುದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ತಕ್ಕ ಅಮಾಸ್ಕೋಗೆ ಮೀಗೆ ಇತರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ಡಿಸ್ ಮೆದಿರಕೋ ಮಿದಿಹರಕೆ ಎಗ್ಗೊತ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಲೋನ್ ತಕ್ಕೆ ದಿನಮ ಮಿವನಿ ನಿಮ್ಮ ಎಗೊತ್ತು ಜೂನ್ ಮಹು ತೆರೆಗ ಇರಾತ್ ಕುರೆವಿಯ ಜೂನ್ ಮಹು ತೆರೆಗ ಅಮಿ ಕಂ ಫೆಶಿಗೆನ್ ದಾಣೆ ಗಾಯಗಂಡಕ ತಿನ್ಸ್ತೇಕ ಹೈದ್ಯ ಫಸ್ ಮಿಲಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ ಎ 20 ಮಿಲಿಯನ್ ಯೂರೋಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮಿಹಾರ್ ಮಿದನಿ ಹಮಜೆಹಮ್ ಜೂನ್ ಮಹು ತೆರೆಗ ಇರಾತ್ ಕುರೆವಿಯ ಅಮಿ ಕಂ ಫೆಶಿಗೆನ್ ದಾಣೆ ಸರ್ಕಾರಂ ರೈತುನಟ್ಟಕ ಕೊರಂಜೆ ವರ್ಗಿನ ಮಸಕೆತಕ್ಕೆ ಹೊರೆ ಏ ಹಮ ರೈತುನಟ್ಟಕ ಕೊದ್ದೆಂಜೆ ಕಂತತ್ತ ಎಹೆನ್ನಂ ವೆಸ್ ಎ ಕಂತತ್ತ ಕುರಮುಂ ವೆಸ್ ಮಿವಗುತು ಸರ್ಕಾರಂ ಎಮ್ಮೆ ಇಸ್ಕಮೆ ದೇ ಮಿವಗುತು ನಿಮ್ಮಾಫಾವಣಿ ರಾಜ್ಯಗ ಫೆತಿರಿಫಾ ಮಿ ಕೋವಿಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಮಿ ಬಲಿನ್ ಸಲಾಮ ಮುಟ್ಟಕ ಕುರಂಜೆ ಕಂತತ್ತ ಕುರುಮ ಮಿಗೊತ್ತು ಸರ್ಕಾರುಗೆ ಹುರಿಹ ವಸೀಲತೆ ಮಿಕಮ ಖಾಸ ಕುರವಿಗೆಂದಾನ ಅಳುಗೊಂಡುಗೆ ಎದುಮಕಿ ತಿ ಹುರಿಹ ಬೇಫಳಮೆಸ್ ಅಮ್ಮಿಲೆ ಫರಾತ್ತಕ್ಕಂ ವೆಸ್ ಮಿಕಮ್ಗ ಸರ್ಕಾರ ಆಕೀಗ ಎಬ್ಬಾರದೊಂ ದೆವ್ವ ಮಿಕಮ ಸಲಾಮೆ ಕುರ್ಮ ಅತ್ಕ್ರೋಳಾಗೆ ಎಕ್ಕು ಆಯ್ಮೆನ್ ನಿಕುತುಮ ಇರಾತ್ ಕುರೆವ್ವಿಯ ಮಿ ಅಳಂ ಫಶಾ ಫಿಯೋಳ್ತ ರಂಗಳ ತಂಫೀಸ್ಕೊ ಹಿಂಗಿಜ್ಜನವ ಮಾಗಿನ ದೋಹೆ ನುವೆ ಅಣೆಕ್ಕಾವಿಸ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಆಮು ಹಾಲತ ಎಂಬುರಿ ರುಜುವೋಮುಗೆ ಫುರ್ಸತು ಉಮ್ಮೀದು ಬೊಡುವೆಗೆ ದಾಣೆ ದುನಿಯೆಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಯ್ಯಾರಕೊ ಉಫದ್ದ ಎ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಜಹಾಂ ಫೆಶುಮಾಕೀಗ ಸರ್ಕಾರಂ ರಾಜ್ಯಗ ರೈತುನ್ನ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹೋದು ಮಟ್ಟಕ ವರ್ಗಿನ ಮಸಕ್ಕೆತಕ್ಕೆ ಅವಳು ಮೆಂಗ್ ಕುರಿಂ ಎಗೊತ್ತು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಕೋವೆಕ್ಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ತೆಲಕ್ಕ ಡೋಸ್ ಗರ್ತುಮಟ್ಟಕ ಅವ್ರ ಎಗ್ರಿಮೆಂಟೆ ಹೆದಿ ಮಾಫ್ ಕರೋ ಕೋವೆಕ್ಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಈ ಸಿರಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ತೆಲಕ್ಕ ಡೋಸ್ ಹೇಗೆ ಇತರು ಸಿಂಗಪೂರ್ಗೆ ಎಸ್ಟ್ರಾಜೆನಕ ಕುಂಫುನ್ಯ ಆಕೀಗ ಹೈಲ್ಲಕ್ಕ ಡೋಸ್ ಗತುಮ ಎಗ್ರಿಮೆಂಟೆ ಕುರವಣ එහෙනම් වෙස් ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಕುರುಮ್ಗ ಎ ಹುರಿಹಾ ದಿಮಾಯ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೊಡಿ ದೈತಕ್ಕ ಹೇದಿ ಅದಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಡ ಮೀ ಎವ್ವೆಸ್ತನ ಕೊಂಡೆ
එවස් වැක්සිනෙන් අදි ලිබේගොයි මිවනි නුවෆා එහෙන්නම වෙස් අල්ගොන් මේ ගායන් එකුරි දෙගවමකුම් වර දීලති එහියේ මිහාතන වනි වෙදෙවා ඒ ඉන්දියායි එහිගේ ගොතුගා අල්ගොන් මෙන්න ෆොර්මාදින් කොයිෂීල්ඩ්ගේ දෙදක්ක ඩෝසා චයිනායි අල්ගොන් මෙන්න ෆෝර් කොද්දීන් සිනෝෆාම්ගේ දෙදක්ක ඩෝස් ඒ ගිතුරුන් WHOගේ කොවික්ස් ෆැසිලිටි තෙරෙම් වෙස් අල්ගොන් මෙන්න මිවනි ಬಾರ್ಹಾಸ್ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಡೋಸಾ ಫೈಜಾಗೆ ಫಸ್ಸಾಸ್ ಅಸತ್ತೇಕ ಫನ್ಸಾಸ್ ಡೋಸ್ ದೀಫಾ ಮಿಹಾರ್ ಆಲ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗ್ ಇತರ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರುಮು ಮಿಗೆಂದನಿ ರಶಿಯಾಯಂ ಉಫದ್ದಾಫಾವ ಸ್ಪಟ್ನಿಕ್ಗೆ ದೇದಕ್ಕ ಡೋಸಂ ಡೋಸ್ ಓಡ ಕುರುಮುಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಇರಾದು ಕುರೆವಿಯ ಕುರಿಯಂಗೆ ದೆತಿಂದು ತೆರೆಗ ಎ ಮಸಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫಟ್ಟವಾನ್ ಆದೆ ಜುಮ್ಲಕೋ ಆಲ್ಗೊಂಡು ಫೆಶುಮ್ಗೆ ಕೋತು ತಿಬೆ ಫುಲ್ನ දන්නවාදම් බේනම්වා වාහකත කීමි මිය ෆහුගා මිනිස්ටර් ඔෆ් හෙල්ත් අහමද් නසීම් තිබේ ෆුන්න එච් විදාලම ෆහු ඩොක්ටර් නස්ලා එස් විදාලවාන් මිකම බෙහෙගතු මියදුගේ අප්ඩේට් තක ඇකි ඒ ෆහුගා බයි සවාල් තක අංගල්ගන් ෆුර්සත් උල්වායන බරබර शुक्रिया शुक्रिया इज्जत रईस शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू आदे मी हादतुगा दी राज्य मैं दोस्तर की अवरबें एमएमएस वाला हितामय दहिता का कुवैत नाजीफ वाला दोस्त के एमएन मनी गिनगुना दहिता के का वेंत के तहमल कुरा जेहिफा मी हिब्बरा के तरीक़ं इसको हिम्मता साबित कमाए को बिकवंग अरागत मंग एमएन एकुगा अस्कुर वाला जाके कुरियत नाजीफ वाला दानी वाले कौमी कारिसा को अरागत मंग कौमी रूहुगा एमएन मासके कुराता फेनिगेन दियुमा की मिहार अवगल दिवे वरबल उफदे अदि मिहादतुं अरागतम राज्यंग एम्मे बलु उम्मीद गेंग नुवत कोट्री नुलिकुमे वे पद बदि हादुका ओन्न अवगल मेंगे दोषी उमुरगे रायितुनाय तुत्तु कुदिं मिबय्य हुशैले मगुत बंदुकुरु वर मुहिम्मु अवगलुगे इल्तिमास की एहन कौमतोगे तजुर्बाएं अवगल मेंग इब्राहिम हासिल को मिकमुं अरागनवेने एम्मे अरागनवेनी एम्मे गेहुगा मसके कोगें गिना गिनाइन अद्दोमा HPA ಗೆ ಗವಾತಕ ಹುರ್ಮೆತ್ತಿರಕೊ ಹಿತಾಗೆ ಎ ಗವಾತ ಫಾಲೋ ಕುರುಂಗೆ ನುನಿಯ ಎ ಗವಾತೋಗ ಬೋಲ ಬ್ಯಾಗೆ ಕುರಿಯದಿಯುಮಕಿ ಅವಳುಗೆ ಬರಬ್ಬಳು ಇಲ್ತಿಮಾಸೆ ಕಾಫಿ ನೂಂ ಗಡಿತೋಗ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ತಿಮಾಸ್ ಕುರವಿಗೊತ ಜರೂರಿ ಬೇರ್ಮೆಗ್ಗ ನೂನಿ ಬೇರೆ ನಿಕುವೆಗೆ ನೂಳುವು ತಿಮಾ ಆಯ್ ತಿಮಾಗೆ ಆಯ್ದ ಅದಿ ರಟ್ಟೆ ಹಿಂಗೆ ಲಕ್ಕಾತಿರಿಕವ ಹೆದಿಫಾವ ಉಸೂಲ್ತಕ ಇಹ್ತಿರಾಮ್ ಕೊ ಅಮಲ್ ಕುರೆಬು ಎಂಗ್ ಅಹರಬ್ಬರ ಗಿನ ದುವಸ್ವಿ ಇರುವೆಸ್ ಹಿವ್ವರ ವರ್ಗದ ಅಜ್ಮೆಗ್ಗ ಎವ್ವೆ ಶಕ್ವಾಯ ಕಾಣುದ ದಿವೆ ರೈತನ ಖಿದ್ಮೆ ಕುರುಗ ದೇವಿತಿಬ್ಬವ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಖಿದ್ಮೆತರಿನ ವರ ಇಖ್ಲಾಸ್ತುರಿ ಕಮಾಯಕು ಅವುಗಳಿಗೆ ಹಿತುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫುಮ್ಮಿನು ಶುಕ್ರ್ ದಲ್ಲುವ ಅದಿಯೋ ಮೀ ತೆರೆಗ ಮಿಕ್ಕಮಂ ಸಂಫೀಸ್ ಕೊರಬನ್ ತಿಬ್ಬೆ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಬೇಫುಳ್ನ MNDF ಅದು ವಾಲಂಟಿಯರು ಅದು ಇದಾರಿ ಗೊತ್ತು ಹೇತಿರುವ ಮುಂದ ಎಮ್ಮೆ ಫರಾತಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಶುಕ್ರ್ ದಲ್ಲುವ ಅದು ಮಿ ಫರಾತೋಗೆ ಮಸಕತುಗ ಬರಕಾಲ್ ಲಬ್ಬುಂಗದಿ ದುವಾ ದಲ್ಲುವ ಎರ್ಯವ್ರೆ ಎಂಗ್ ಅಹರವ್ರೆ ಗಿನದ್ವಸ್ವಿ ಇರುವೆಸ್ ಕೆತ್ತರಿ ಕಮಾಯಕು ಅವುಗಳ ಮೆಂಗೆ ಉಸೂಲ್ ತಕ ಅಮಲ್ ಕುರಬಂಗೆಂದುವ ದಿವೆ ರೈತುನ ಬರ ಖಾಸ ಶುಕ್ರೆ ಅವುಗಳು ರದ್ದು ಕುರ ಅವುಗಳ ಮಿಕದತ್ತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ತಫಾತು ಎಕೇಕ್ ಮಸಕೆತ್ತಕ್ಕೆ ಅವುಗಳ ಬನಿ ಕೊಫ್ಫ ಏಗೆ ತೆರೆಗ ಬರ ಗಿನ ಸರ್ಕಾರುಗೆ ವಜಾರತಕ ಇದಾರಿ ಮೊಸ್ಸತಕು ಅವುಗಳ ಮೆನ್ನಗೆ ಮಿಕಂತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ಎಹಿತಕ್ಕೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಬನಿ ದಿವಿಫ ಖಾಸ ಗೊತೆಗ್ಗ ಅವುಗಳು ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಾಣ MNDF ಪೊಲೀಸಾ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಜೆಂಡರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಅದಿಯಸ್ ಬಿಹಿಂಗಸ್ ಅಮ ಸರ್ಕಾರಗೆ ಹುರಿಯ ಮೊಸ್ಸಾಯಂಗೆ ಖಾಸ ಗೊತೆಗ್ಗ ರೈಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅವುಗಳು ಮಿಕಮಗ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಂಗೆ ಅದು ಏ ಕೊಮ್ಮೆ ದುಹುಕು ಅವುಗಳು ಮೆನ್ನ ರೈಸ್ ಆಫೀಸ್ ಮಿದೆವ್ವ ಎಹಿಯ ಅವುಗಳು ಮೆನ್ನ ಮಿಕಂತ ಕುರ್ಮ ಮಗ್ಫೈ ಕೊದ್ದೆವುಗೆ ಸಾಬು ಅವುಗಳು ದೆಕೆ ಗೊತ್ತುಗ ಅವುಗಳು ಮೆನ್ನ ಮಿಕಂತವುಗ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ವರೆಗೆ ಹಿಫೆಟ್ಟುಮೆಂಗ್ ಒಯ್ಗೆ ಮಿಕಂತ ಕುರಿಯ ಮಿಗೆ ಎಂದುವೆನಿ ಮಿಹಾರು ಅವುಗಳು ಮೆನ್ ಬಾನಿ ಗೇಗ ತಿಬೆ ಬದಿಮೀಹುಂ ಬದ ಮೊನಿಟರ್ ಕುರುವೇಡೆ ಇನ್ಸಾಮ್ತಕ್ಕೆ ಹಮಜಸ್ಸಾಫ ಅದಿ ಹತರು ಟೀಮೆ ದುವಾದುವ ರೇಗಲು ಮಸಕೆ ಕುರಾನೆ ಅವುಗಳು ಮೆನ್ನ ಎಕ್ಸಸ್ ನುವೆ ಮೀಹುನ್ನ ಎಕ್ಸಸ್ ವೇ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ದಿನ್ಮಾ ಮಿಬಾತು ಕಂದತ ಕುರುವ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅವುಗಳು ಮನಿ ಇತುರು ಕೊಫ್ಫ ಕೋವಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕುರ್ಬ ಫರುವಾ ಕುರುಮ್ಗೆ ಹುರಿಯ ಮರಹದಾಯಗ್ಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲೆಪ್ತಕ
क्लिनिक तक एडी के हॉस्पिटल अस्पताल एम बेसंतनो एम बेसी खिदमत देतंतनो के बायरू बनी इतुर कुरेफा कोविशील्ड के फुर्तो डोज जहाफा फरात तक देवर डोज मां लास्ट में जेहेने इंतजाम तक हम जिसे तो अगुल मिदनी रियाद वाल बस के कुरम इराद कुरेबिया फॉरेन मिनिस्ट्री के अति खास गोतिका फॉरेन मिनिस्टर के ही फुगे दशु अगुल नमिकन तक कामयाब कुरेगे दाने अगुल खास गोतिका सब में इतवेफुंगे इल्तिमास को लंबेनो वैक्सीन जस्वाशे ए चाइना वैक्सीन कम कभी नमें बितरुग अगुल में ना लिविंग हुरी वैक्सीन जस्वाबुं गेंदवाशे एक सबुं अगुल में ना मिहारो वरा बोल तरे अगुल में ना मी बदी सलामुमा रक्कातिरुबा दिबेरे अगुल मिदन्ना सबकी रेया मियदा एको फनर फरात दुनिया दूका फदे फनर फरात के तेरे हतर फराते वैक्स फियावा हुरिया फराते बनी मी एवस वैक्सीन के डोज लुजा एमिया मी नहदवा अगुल इल्तिमासकी अगुल न दिबें हुरी वैक्सीन मिहार एम्मे बेफुन जस्साबुं गेंदेव बाय बेफुन मिकमा तंकोले दुरुग उलुबनी एमिमा अगुल एदनी बेफुन अगुल में खास प्रोग्राम तक हिंगागे मिहार बेफुन फोन कुरुमा गेगे दियुमा मिकन तस अगुल मिदनी कुरब इराद कुरबिया अगुल में के मिकन मी मसकतुगा मैंग अल्लाह बरकत लबान अगुल उम्मीद की अगुल मिकम अबह सलाम बे अगुल में एहन्यास दिरुमा गेंदिया दिरुमा रईस जुमहूरिया विदाई गोता वासिद ने कुर मुद्दत तेरेगा वासिद बुंगा अगुल के दुआ की बराबर शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अरगन एम फाहुगे अपडेट हिस्सा कोलाने ई हावीर हायकुम मियद हावीर हायकुम एंगा सटर में हम बनी अलग पॉजिटिव वेफा मेगे तेरेगा ग्रेटर माले एरिया असतेक तिरिस फस में हो अथोल तेरेंग मिहुन दिरवले राजस्का सातेक फंसा स्टिम में हो आदि ऑपरेशनल रिसोर्टुं 12 में हम बनी पॉजिटिव वेफा लिवर बोर्डुं हतर में हो अलग पॉजिटिव वेगें रिपोर्ट को फावे මේ මුද්දත් තෙරේග 4 සාම්පල් වනි ටෙස්ට් කොරේෆ අදි මේක තෙරෙන් අශාරහරුන් දශුගේ 240 කුදින් වනි පොසිටිව් එෆ අදි ෆස්රස් ෆස්සහරුන් මතීගේ 40 එම්මීහක් වනි පොසිටිව් එෆ මේ වගුත් මොනිටරින්ග වාරත්තක බලාලාර හද්දිහ අර්රෂේ වනි මොනිටරින්ග අදි අල අලිෆ් අලිෆ් තොද්දු අදි දුආෆල් වනි මොනිටරින් නල්ලේවිෆ अलग कमेंट्स वारका स्लाइडुं दक्कालानं मी देहास विहिवन आहरुं अलगन में गगनक साद मस मी वेति कुरम मिदिये कोविड आयकीगा मिहातन आयर मी साद मस तेरेग अलगन में दुआ कुस फेनिफा नुआ वरुगे मति अददक मी वनी पॉजिटिव वेफा हासको मी अप्रैल फाहुकोलम फेशिगें पॉजिटिविटी रेट वनी वरम मति वेफा දෙංගන ස්ලයිඩුන් අල්ගන් මේ දක්කාලනි මේ ආහාර තෙරේග දෙහස් 21 ආහාරග ජනවරි මේ හිසාබ පොසිටිව් එෆාවා නිස්බතු නියල්ෆාවා මීහුන්ගේ අදත්ත දෙන් ආනේ ආමුකුන් ජනවරි ෆෙබ්‍රුවරි මාර්ච් මේ හිසාබග මිදී මේ මහාලා බලාරු වරද දක්කො දෙන් ආනේ නියල්ෆාවා නිස්බතු ගාගනක එකම් ක රාජ්‍යග ඔලෙනි 0.1 0.3% आदेतरे मे महुगेस क्या गण का मे महुगेस आशाविस में बनी पॉजिटिव वेफा हद्दिया एम में हो न्याय फदें क्या गण का न्याय फावा रेट क्या गण का मोलेनी डेथ रेट क्या गण का एवर का एकम को अलगन में ना आइला या एकीगा मीगा मी मसेके कुरा नारुहुन्ना डॉक्टरुंगा दि मी ऑपरेशन गोले एम में नवेस मीन कोम्मे मारकी हम वरंग असर कुरा न्याय फावा कोम्मे मी क्या कि अलगन में सम वरंग हिताम कुरा ए अलगन में उम्मीद की विहावे सावाहका नंबर त दक्कुरु इराद करेवी अलगन में कामयाब लिबेन दें अलगन में बालालनी राज्य गया अदि मी माले अतोल तेरेग पॉजिटिविटी रेट मिगोतुं ऑरेंज कुलाग मेवानी पॉजिटिविटी रेट मोले राज्य का पॉजिटिविटी रेट आमकों एवरेज कों गगन को मोलेनी 30% का अतोल तेरेगे गैगन का आम को पॉजिटिविटी रेट मोलेनी 20% का एक मालेग गैगन का
මේ මාසෙන් 50% අධි මිහාර 45% का पॉजिटिविटी रेट में लेने हैं अधिवस पॉजिटिविटी रेट ग्रेटर माल एरिया का अफुदेवर माटिको में लेनी और उनमें इराद करे एम मस्तिष्क के कोगिंग उम्मीद की विहार सावाह का में नंबर था दापुरा शुक्रिया अलगुन के में पुरतम सवाल की दुनिया के हैं गांव तक का निफदा हालत गांव बेटुमो गांव का तिबे गाबिल फराक के ही तेरे कम होता मुगेंदवा राज्य के से बतिपे विहिंगुम के दायरा का तजुर्बा लिबे तिबे फराक मिसाल का पूरी गरा इस यामिन नदी बाइन लगवा में मेंबर के तजुर्बा लिबे गेन तिबे भी डॉक्टर वहीद फदा बेफलुम मिहाला तुम आरेगा तुम टका मिफदा बेफलुम गे याला मशवरा हो दे मगाई नोइसवंतो ತೆಂಗಡುಗೆ ದೇವಣ ಸುವಾಲಕಿ ಕೋವಿಡ್ ಗೆ ಹಾಲತು ಎಫನ್ಯನು ಮಳಿ ಜುಮ್ಲ ಗೊತ್ತಗ ಗಾಂಗೆ ಹಾಲತು ವರ ಬೊಟ್ಟನು ಮತ್ತಶ ಗೊತ್ತ ವಾತಂಗಡು ಮೆನ ಪೆನಿಗೆ ದಾಯರುಗ ರೈಸ ಜಮೂರಿಯಾಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಗೆ ಬತಿಬ್ಬವಾ ಹೆತ ವಜೀರುನೆ ಮಿ ವಜೀರುನಾ ಮತಿಕೊಫವಾ ದಿಮ್ಮಾಯಗೆ ಪುರಿ ಹಮ ಗೊತ್ತ ಅದ ಪುರಮು ನುದಾಕಂ ಗೆ ಶಕುವಾ ತಪುರಾರ್ ಕೊಡ ಯಸಂ ಪುರಮು ಮಣ್ಣೈರುಗ ಸರ್ಕಾರು ರೈಸ ವಿಷ್ಣುಪುರ ಗೆಂಗುಳು ಗೊತ್ತ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಂ ಎದೆವಿಗೆಂಬಾ ಬದಲೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎದ್ದು ಸಹದ ವಿಷ್ಣುಪುರ वर बड़े शुक्रिया अड़वन में मिरेगे मैगंडु अमासकी कोविड गुळगे हुरी इशू तक एड्रेस करूँ हेण्णम बेस तिबी दाळवी देसवाद एसवादकी राज्यगा तिबी गाबिल बेफुळुंगे एही तेरिका नहोदनी कीवेगेंतोय अळगुन में मिकमुगा बी हेल्थ सेक्टर गा तिबी वरगिन फरायतकेगे एही तेरिका मिहार सोदमो एबगेंद अळगुंड एफद वरगिन बेफुळुंगे दफया इरशाद दुवहुं दुवह लिबमुंदे ಏಗೆ ಅದೀಗ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಟೀಮಾ ಏಕೀಗ ಗೆನ್ನಂಜೆ ಬದಲ್ತಾ ಆಳುಮೆ ಮಿ ಗೆನ್ನನಿ ರಾಜ್ಯಗ ಹುಂಡವಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಬೇಫಳಕ ರಾಜ್ಯಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ರಾಜಿತಕ ಎ ಬೋಯ್ ಮಿಕ್ಕಮ್ಗ ಎಹಿ ತೆರುಮ ಅಮಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಬಿಸ್ ಕೊರವೇಣೆ ವರ ಬ್ಯಾವ ಕಂತತ್ತ ಅದಿ ಆಳುಮೆಂಗೆ ಟೀಮಾ ಏಕೀಗ ಕೊರವೇಣೆ ವರಗಿನ ಕಂತತ್ತ ಎಗೊತ್ತು ಹಮ ಕೊಮ್ಮೆ ಬೇಫಳಕವೆಸ್ ಮರ್ಹಬಾ ಆಳುಮೆ ಕಿಯ ಮಿ ಟೀಮಾ ಗುಳೆ ಮೀ ಎಮ್ಮೆಂಗೆ ಕಮ್ಮೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಆ ನಿಕುಮೆಗೆ ಮೀ ಕಂ ಕೊರವೇಣೆ ಎಂಗೊಡ ನವಾಣೆ ಮೀಗೆ ಕುರೀಗ ಆಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ಹಮ ಗಿನ ಮೀಹುಂ ಎತ್ತನಕ ಎವ್ವೆ ಉಳು ಮಣಾವಿಸ್ ಕೊರಿ ಮೀಗೆ ದೆತ್ತಿಂಗ್ ಹತರುಮಸ್ ಕೊರಿ ಎವ್ವುನ್ ತಕ ದೆಂಗೊಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ತಕ ವೆಡಿನ್ ಪಾರ್ಟಿ ತಕ ಹೆಂಗೊಸ್ එක පාටි තබ්බේවමස් මනා කර එහෙන් නොම්වෙස් එයින් එව්වෙස් කමක ඉජාබ නුදී උළුණු බයක උළුණු කොම්බ මුත්තමයිග උලේන ඒගේ සබමුවෙස් වරගින බොඩ වර බොඩ ෆෙතුරගෙන් දියක පාහ කරවෙගෙන් දී අරු නුම්මීද කරණී එකහ කන්තත මී ෆෙෂේ ඒ ලොක්ඩවුන් නෝනස් මී රෙස්ට්‍රික්ෂන් තරේගා එව්වෙස් බේෆලක් නුකරව ඒරුම් මිකමස් අරයන වෙන ದೌಲತುಗೆ ಸರ್ಕಾರುಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ತೆರೆಗ ಎವಗುತಕು ಮೀ ಬದಲು ಗೆನ್ನಂಜೆ ಬದಲೆಂಗ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮಿದನಿ ಈ ಗೆನ್ನಂ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಗಬೂಲ್ ಕುರಾ ಗೊತ್ತುಗ ಸರ್ಕಾರುಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗ ತಿಬ್ಬೆ ಬೇಫಳು ಮಿಯೋಗು ತಿಬ್ಬೆ ಬೇಫಳು ಬರರಂಗಳ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಮು ಎ ಬಗೆಂದವ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಹವಾಲ್ ಕುರಾ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆ ವರರಂಗಳ ಕುರಬಮ್ಮು ಎ ಬಗೆಂದವ ಎಗೊತ್ತು ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಮ್ ಅಬ್ವಿಯಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಮ್ ಅಬ್ವಿಯಸ್ economic ministry come obvious tourism ministry come obvious education ministry come obvious higher education ministry come obvious fisheries ministry come obvious the planning ministry come obvious then energy science and technology mihariyati ekurifa a ministry come obvious environment ministry come obvious etibbe huriha be folumves mikamga wara boda bayru wadange eba masakai kuraba mige terega alonda cabinet ge ಎವ್ವೆಸ್ ಮಗಾಮೆ ಉಣಿಯಗೆ ನುದಿಕಮ ಆಳ್ಗೊಂಡು ಉಮ್ಮೀದ್ ಕರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಫರಿಹಮ ಇತ್ವಾರ ಹಾಕೀಗ ಆಳ್ಗೊಂಡು ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರವು ಮಿಗೆಂದನಿ ಗೆನ್ನಂಜೆ ಬದಲ್ತಾ ಆಳ್ಗೊಂಡು ಗೆನ್ನಾಣ ಇರತ್ ಕೊರವೆ ಸಾದೆ ಹಾಲತು ಆರಾಗತುಮ ಮಶ್ವರಾ ಕೂರವೆ ಮುಂದೆ ತೋ ನವತ ಪುರ ಬಂದಿಸ್ತವಂತ ಹಂಗೆ
තා බෙහෙ ගොතුන් අලුන් මෙන් ෆිනෑන්ස් මිනිස්ට්‍රී ಗ තිබ්බේ බේෆලු වර බුර වර රංගල මසකෙතක එබ කුරවා මිදි ආහාරවස් එකනි අලුන් මෙන්න එහිගේ ගොතුග ලෝනා එහිගේ ගොතුග 1.34 බිලියන් ඩොලරුගේ එහියා ලෝන් එබොයි හොදා මී රාජ්‍යයේ මි ෆහුගේ තාරිහුග නුකරවේ වරුකම එහිගේ ගොතුග 4 අස්සතේ කයිදිය 2 මිලියන් $, එබෝල එහි යකි ගොතුන් ලිෆා ලෝන්ගේ ගොතුග 4 ෆස්තොලස් 5 මිලියන් $, එබයි හොදා එම මිදියා හරුගේ ඒ දති උඳගුදුගා අල්ගොන් මෙන්න ඒගෙන් අරාගන උනි ෆිනෑන්ස් මිනිස්ට්‍රී නා ෆොරින් මිනිස්ට්‍රීගේ කොරි මසකෙත්තවගේ අදීග හැම ගොත මියහරුස් මිහාතනන් ඈරුගා මාකෙටන් ගොස් මිදති හාදතුගා 30 මිලියන් $ගේ ස්කූක් මෙවනි වික්කා ඒගේ තෙරේ මියන්න අහරු දක්කංජෙහේ දුයිස්ත හයිද්දිය 5 මිලියන් $ගේ හයිද්දිය 5% මිහාරු අනී දක්කා නිම්මා ඒ කුරීගේ සරකාරම් වර බොඩු ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එක නගා ෆොයි ලෝන ඒ ලෝන අර්ගොන්මෙන්න දෙක්කුම්ගේ සවබ ඉතුරු ෆෑසා හෝදුම මියගොතුවනි වර බඩ ෆසේ හවෙෆ එගොතුන් ඉරාද කරවියා ಕುರಿಯಂ ಎತ್ತನು ಗೈಸ್ ದತಿನುವೆ ಮಿ ಉಂದಗುಲನ್ ಸಲಾಮಿ ಮುಟ್ಟಕ ಕುರಂಜೆ ಕಂತತ್ತ ಅಲ್ವ ಮೈ ಇಕೋನಾಮಿಕ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಈ ಕುರಾನ್ ಮಿಕಮ್ಗ ರೈಸ್ ಯಾಮಿನುಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಹೀದುಸ್ ಅಮ ಹಿತರ್ ಕಂ ವೆದಬಂಬಿ ಅಲ್ವ ಮೈ ಬಲಾಯನ್ನ अगर नहीं मांगे तो जजीरा नु गखना तो अगर सवाल है कि रशिया वैक्सीन के 2 लाख डोज के नवा का विदार दे वैसे वैक्सीन ऑर्डर दे मी दे दस तरह का ऑर्डर दे वन कमा विदार भी मी वैक्सीन ली बेणी कमुगे कि हावगे यगिन कमे होगे तो ऑर्डर ते पूरा बणी देन देवना सवाल है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के मी हल्ला का डोज एक शिपमेंट तक जून में होली बाय पाशाने कमा बिस्ने के कोरी में दार पर बवे देन ए वैक्सीन जून में से हमें हफ्ता का वे फवायर ए वैक्सीन दी बेने तारीख है विदार दो हेल्थ मिनिस्टर तफसीली जवाब देवान एक कुरिंग अरुण दंडवाना गेत एवस गवमेगा अरुण में विदेतरे मसक्के कोफी बायलैटरल को एकी ಈ ಅರುಣ್ ಮೆಗೆ ರಟ್ಟೆ ಗೌಮತಕ ಆಯ್ಕೆಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹೋದುಮ ಯುರೋಪ್ಗೆ ಹೊರಗಿನ ಗೌಮತಕ ಆಯ್ಕೆಗ ಕೊರವಿಜೆ ಅಮೆರಿಕಾ ವಾಕದಕ್ಕಿಜೆ ಕೆನಡಾ ವಾಕದಕ್ಕಿಜೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎಬ ವಾಕದಕ ಏಕೋ ಮಿಹಾತನ ಅರುಣ್ ಮೆನ್ನ ಯುರೋಪ್ಗೆ ಗೌಮತಕ ದೀಫೋಯ್ ಜವಾಬಕಿ ಬಾಯಲೈಟರಲ್ को सीधा एक गौमुंग अनेक गौमा आदि तिमंड में देखा नुनिम में एक बदलुगा वैक्सीन तिमंड में 4 को देनी WHO से ඒගේ තෙරේ නේ එහෙන්දිම දෙමා ඩිස්ට්‍රිබියුට් කුරානේ දැන් ස්පොට්නික් ಗ මිකමාගෙන් අල්ගොන්මන්න ෆෂාගණගෙන් අන්නනීවස් එග්‍රීමන්ට් එක සෝ එකෝගේ මිනිස්ටර් නසීම ගෙන්දවනි එක කුරවම් මිගඩීග අල්ගොන්මෙන් එෆියල් අලං එබජෙ එහෙන්නෝනියා අනෙක්කාස් ලිපොන් දති වේදා මි එස්ට්‍රාසෙනකාස් මි අල්ගොන්මෙන් මිදියා ආහරුගේ ඩිසෙම්බර් මොහග අප්‍රූව් කුරි ඕඩරේ අල්ගොන්මෙන් ෂෙඩියුල් වෙසෙබල් ලිෆා ජූන් මොහම් ෆෙෂිගේ එක लिबेनकम एहनमस मिहार गोसोइन हिसाबे मिनिस्टर नसीम तिबे होना फाह मी हाम को देवान ति हुरिया बेफलोमस गबूल करवम भी एकम की दुनियेगा आदिवेस गिनई एम्मे डोजेवेस नोदबेगांत इराद कुरविया अल्गुन मेंगे आबादीगे गायगणक फस्तोलस 9% फुर्तम डोज जहा निमिगे मिहार मिति पर बडो ददेंगे ඒගේ සවබුම් වෙස් එබ යොමුතකුම් වැක්සින් දිනුමුග එබ මඩු ජෙහමන් ආද රාජ්‍ය ෆෝර් කොත් දිනුමුග මිදෙන්නේ විහෙන් එම්මෙ ඩෝස් නුදිබේ කිතම්මෙ ගවමෙ දුනියගේ බොයි නසීම මිස්ටර් නසීම අවර ෆසතාල මිහාරු තිබේ ප්‍රසවාල් කරබෑෆි මේ රෂියා වැක්සිනා බෙහෙගතු ඒ ස්පුට්නික බෙහෙගතු අවුල් මෙන්න මිහාරු එග්‍රීමන්ට් දිවනි දීබිෆා ස්පුට්නික බේ එග්‍රීමන්ට් ඒ එග්‍රීමන්ට් මිහාරු ඒ बेटोनी जल्द ऑफिस दिरा सकूरा कमेंट के देबा फेवरी ए मिहार अगोने फॉरेन मिनिस्ट्री में दूर को बनी एफरात फॉलो वाफा लेकिन एफरातुं ए कबूफु कुरबा ए मिंबर अगोने ए कंतका देतेगा शकवा उफुलिज मिहार ए नमस अगोने का नेग कीने कवे एकत बानी मिहार अगोने नेगोशिएट करो मिगेंदनी इराद कुरेविया वरग अभाग ए एग्रीमेंट का अगोने सो कुरेलो को बाले एटॉर्नी जनरल फेडरल न मिहार वाली फॉलो इफा फॉरेन मिनिस्ट्री में दूर को एफराता
දැන් මේ එග්‍රීමන්ට් අවුරුණ මේ එකදත නිමුණු ආවකන් අවුරුණ මේ එග්‍රීමන්ට් එක සොය කුරානේ මිහාර හමජී ෆයිගතුන් අවුරුණ මේ එග්‍රීමන්ට් එක සොය කුරාත හතරු හෆ්තාගේ තෙරේග අවුරුණ මෙන්න ඒ සප්ලයි කො දෙබ්බානේ රෂියා සරකාර පරාත ඒ දැන් එස්ට්‍රාසෙනෙකා අවුරුණ මේ ඕඩර් කුරේ එස්ට්‍රාසෙනෙකා මිහාරු එබේෆුන්ගේ මාදේගේ ඒජන්ට් හවල් කුරබා ෆති ක්ලියර් කුරුගේ කන්තතවස් ඒ නමස් අදිවස් එබේෆුන් නම් ඒ මිකෝ ෂිප් කුරේල ගොතෙක් අවලු ජීගේ එකද නුලිවිගෙන් ඔලෙනි එමිම එබේෆුන් සේ මසකෙතක බ කුරබා අවලු උම්මීදකි ජූල් මහ තෙරේගා එබේෆුන් විදාවි ගොතන් අවලු නම් මිදිබුන් එමෙ ෆෘතානෝති ජූල් කුරිකොල්ග අවලු දිවේ ගොත අවලු වර කම්ෆර්ටබල් કો තිබි එනස් මිහාරු මේ අවලක ලපේ නුකුරේ ජූල් මහගේ කුරිකොල්ග දිවේ කවක ඒ නමස් ජූල් මහගේ තෙරේග දිවේ කමගේ වරබොල් උම්මීද බයි එගොතක් අවලු මසකුරම ගෙන්දරි शुक्रिया आदि और बड़ा शुक्रिया आएंगे तो यारों के फर्तन सवाल है कि मैं राज्य में बने लगा मैं मुझतमों के गुणों में हार बड़ा रंगलों आदतें गमी होती मैं राइस आलूं ने साफ को देवफान तो मैं राज्य के मेवगत में कोविड के हालत में एक तो इंसानी यही तरीका इंसानी वसीयत बरम माधु इंसानी यही तरीका मान होता इंसानी वसीयत तो यही तरीका में वाली बड़ा बड़ा बेनों देफा अतिवेफुल रश्मि को एवस गाँव में यही तरीका मंग एदिफा वाणे तो अदि एदिफा नुआकम वाणा बैन लगवा में यही तरीका मक राज्य देनी किहा हिसाब कुंतो देन देवण कमक तिंस्ते खाद्य 1 मिलियन रुपया के लोन स्कीम के वाह कणका रईस देमति योलान पुरबि राज्य 110 हालत एक रईस एकी फहारु एकी प्लेटफॉर्म तो विदाव देबा फणी अरुण के सुवाद की में लोन स्कीम तक नुआता में मेदेबा ही तरीका मा फाइनेंस ओदवणी कोंग तकतो बेरु के लोन ही अणका भरोसा वणी तो नुआता एमएमए तेरें फैसा मी चाप कोगे एमसे अणका कुरबं गस्त कुरबणी तो अरुण ही तो रईतुन्ना एक रईसे साफ को देवं बेन फुलवाने है में मी रईतुना वेदेबा ही तरीकम गा मी फाइनेंस ओदवणी की का साफ को देबा फेवर रंगल और शुक्रिया के तरह आदि और बड़ा शुक्रिया मी अरुण मिदन्नेवी BML थ्रू को मी दूकरा 20 मिलियन यूरो गे लोन स्कीम की ಈ ಮಿದಿಯ ಹಾರು ಸಾಳು ಮೆಮ್ಮಿಗೆ $20 ಮಿಲಿಯನ್ ಗೆ ಸ್ಕೀಮೆ ವಾಣಿ ತಾರಫ್ ಕೊ ಎಫಾರ್ ವೆರಿನ ದೂಕೊಫ ಮಿಯೆಸ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಿ ಬ್ಯಾಂಕು ಅವರು ಮೆ ಬರೋಪುರ ವರ ದಿಗು ಮುದ್ದತ್ತುಗ ದಕ್ಕಾ ಗೊತ್ತ ನಗ ಫಯಾಸಾ ಮಿ ಸರ್ಕಾರುಗೆ ಮಿ ದೌಲತ್ಗೆ ಮಾಲಿಯತ್ಗೆ ತೆರೆ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆ ನಗ ಫಯಾಸಾ ಎನ್ನು ಮಿ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक में नगनी 20 मिलियन यूरो मी वर दोस्त वेजे आलगुण में कमगा नेगोशिएट कराता इराद करविया जून माह के तेरेगा मी मी कं हम जे गेंदाने कम मी वनी हेरो आलगुण में कुरी के से गोता एकं कुरिया गेंदाना बेरुगे ह्यूमन रिसोर्स गे ही तेरकं ओदुम गे मसक्के इन आलगुण में ए बकुरा एगो तो बांग्लादेश गे आलगुण में एदुनी अदी इंडिया गस एवाका देखे फवी अदिसुरी बाई गाँव तक का एक एवाका देखे फुर एहन्नम में एं कोम्मे गाँव में गास इतरेग हालत होरी गोतो मीव गोतो एवलेनी हम एवस काले ही तरीका में फोर कोनु देविगे एहन्नम में मिनिस्टर सीएम एबा मसक्के कुरवा मिहारवेस डॉक्टर नरहुं ओदेवमगे मसक्के तके ए रायगंड कन्नेमी जून में होगे फहकोला हिसाबों सतेक 40 नरहुं सतेक नरहुना 40 डॉक्टर राज्य रात करविया लिबेन अद मीगे इतरुंबेस आलुम मी मसक्के मिकुरनी आवटे आलुम में हेवेदे गौमत का एकीगा वाह का दक्का ए मिकम गे हितिर कमे होदे तो असे मी चे तुरको दबा कम बन आलुम में आवटे गौमत को मी लिबे मिकादा में हिसाब कर गए अगरमेंट मियार कुल दाहिता के दिवागे मियोलनी ए नमे सावरन के अप्लाई कोफती मियो वर गिना द कमियो के अप्लाई कोफे बतिबी एमियो के हदंजे हुरिया इंटरव्यू तक आइत मियार अगरमेंट दली कुरमु इराद करविया जमा रईस जमहूरिया दे में दावली गोता मी जून माहोगे मेदेंगा हिसाब का एमियो गेरे फेटेन अगरमेंट ए हिसाब अगरमेंट तंको फसे हवाने देंग अगरमेंट में तंको दुरु हिसाब में मियो गेरे त मसके बकुरन एमिमा ए कांत तक बस आवन कुराम गेंदा वाकत वे फुना हिस्सा कोला इराद कर बिया मी आवन में ना मिकाद तक अरागत मत का मिहार राज्य के इतने आवन दिवेंग होरी कांत तक से टूरिज्म मिनिस्ट्री टूरिज्म दायरा के बेफु में आवन में ना
එතන්තර මසේ කුරබ්බා ඩොක්ටරුන්නා නරුහුන්ගේ එහිතෙරිකන් අවගොල්මෙන් බේනුවා කොම්බනිය දිබේන කොම්බනි විදාලෙෆ එහෙම ඒංගද සවගොල්මෙන් එක්ස්ප්ලෝර් කුරාලා mi hisabun awgolu iturak adi ecce denne kanne kaldata safiya awakan awgolu pressa hissa kurala befu mi allan dosara de tirega shukriya अरुण अजान देरस्नु अरुण दे सवाल मते प्रथम सवाल की मे मिदे और बजट अफेयर्स होदन सरकारो एकमक मिकुरकम के डेट मॉनिटराइजेशन लोने मॉनिटरी फाइनेंसिंग दें एर सरकार को उम्मीद कर फौती मे फॉरेन एड यूटिलाइज को के मे एक्सेस लिक्विडिटी मॉप अप को कंग तत हमें कंग देखो कनकास मिहार हम एक्सेस लिक्विडिटी में सिस्टम तरे दावरवान का गतो इंतजाम करेगा मिया दें अरुण फाहम को मे हिले गतो कस मिहार आने गागण कलीफा में अंदाजा कुरियर गागण का 3% और मिली बोनी ए हमें के नतीजा का में ती कुरियाला बाजार इंपोर्ट का मिमर दखम का $20 का अगु बाजार को मिर आज ₹18 ₹9 रेंज दें तिसादी मार विदालु मिदागत दानो दिवे पैसा परमानेंट को डिवेदे उनका फुर्सत बोर्डे राज्य के तिसाद बोर्डे ति स्ट्रक्चरल डैमेज तक उनका फुर्सत है बहुत अब सो देखि दिवे पैसा आगो दामी गोते गवेट्टी नुति पाट आदि जुंजो को पोस्ट पेंडेमिक पीरियड डेवलपमेंट इकोनॉमिक रिकवरी की को बात सरकार इकोनॉमिक रिकवरी प्लान की को बात सरकार उन इसके बेस विष्णु फ्लोंग बहुत मिहार एकांत तक पूरे के दान गोते दें अगर देवन सवाल कि मी आहारेंगा उसको रेस नोसरे ना बदल को फायदा मी कोविड के एम में गोस हालत तैयार में गो तो दूसरे आईसीयू में गायम करवाना वाके और बिना कंत तक करवाना को विदाल अदे समाज सरहद कोविड हास को मेरी गाय गंड का विश्व का एंद का मालगंड मतलब आईसीयू एंद दें अनेक सरकार में वर्ग गदे देख के वाके 13 हॉस्पिटल वाके सरवडन देख के एकम को मिहार दुआ एंगास में पॉजिटिव बमने 13 हॉस्पिटल बिसने विदाल दूसरे 10 बिसने हेमा अगले सवाल के सरकार गबल करबंत मिहार पेंडेमिक मैनेज करब मनफाना सरकार फेल इजकम गबल करबंत अभी अल्गुन में मी कोविड तैयारवमु आई अल्गुन में दीफहुरी अंदाजा तकेगे मच्च बले अजांती इशारा कुरबा अनि एकमकने या गुलिगें अल्गुन में मालिया राज्य के हिसाब तो होगा फैसिलिटीज त कायम करी इराद करे विया ए फैसिलिटीज द फुरीगें फैसिलिटीज तक न कथा वरकं आदि मचका नुदे एहन नम्बेस अल्गोनमेंट मी दतिवनी ह्यूमन रिसोर्स मैन पावर के दतिकमे मियोलेनी मिसालक हुड़माले मेडिकल फैसिलिटी बदायरुगा एतनुगा एबहुरी दुइस्ता हाइदिहा हा एंदु आईसीयू 11 एंदु वेंटिलेटर आईसीयू वेंटिलेटर आके बहुरे 18 एंदु एतनु दे एतनुगा एबा मिहारो हिदमೈ कुरमुं गेंदे सतेक 16 नरहु अल्गुनमेंड मी लफा लिफ दिवाफवती कोम्मे बाली दिहमीहक नरहोए उन्नकोता हमजिसदे अदी कोम्मे बाली दिहमीहक एही तेरवान अटेंडेंस एही तेरकम फोर को दे डॉक्टरुं कोम्मे विही बाली मीहक डॉक्टरे एता बहट्टा जेहेनकमा एनिस्बतु अल्गुनमें एतनुगे फैसिलिटीज गायमु कोफा मिहारसियती हे नवमेस एतनुगेस बाय दाइता एबा हुरिकं अल्गुनमें अल्गुनगा बुलकुरा ए दाइता हल्लुकुरुंगे मसक्कै ए अल्गुनमें कुरमु मिगेंदे मी अल्गुनमेंट अल्गुन कुरिमिस में दनवा अजान मीडिया हार अल्गुनमेंट हो दिफा होरी ए हिले हिया लोनुगे तफसील था गागन 1.34 बिलियन डॉलरुगे हिले हिया लोनुगे लोन अल्गुनमेंट बजट निधि हार एबई हो दिफा ए लोनुगे गोतुगा हतस्ते का $1 मिलियन ಹೀಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಅಸತೆ ಕೈದ್ಯ $2 ಮಿಲಿಯನ್ 1.3 ಮಿಯತಿ ದಿಫ ಎಹಂ ವಿಮಾ ಎ ದತಿ ಹಾಲುಗ ದೌಲತ್ಗೆ ಬಜೆಟ್ ಹರತ್ತ ಪೆಲೆಹೆಟ್ಟು ಮಟ್ಟಕ ರಂಗಳು ಮಸಕ್ಕೆತ್ತಕ್ಕೆ ಕುರೈಫ ಒಯ್ಕಮ ಅಳಗೊಂಡು ದೆಕ್ಕೆ ಅಳಗೊಂಡೆ ನುದೆಕ್ಕೆ
මිකමග සරකාරු ෆේලියෆ ඔයිකම දෙ මියහරු අලුන්මෙන් අන්දාසක්කොගේ මිතිබී ඉකොනොමි රිකවරියේ අන්නානකම IMF වර්ල්ඩ් බැංකුම් බොනෆවති සතාරය 18% අලුන් හදාමනි මිහරුගේ රිකවරි උලේනකම එහෙනම් වෙස් මිහාරු අන්දාසා කොරා ගොතු රාජ්‍ය M මිලියන් ಟೂರಿಸ್ಟುಂ ಅತುಜ್ಜಕಮ ಬನ್ಯಾ 21% 28% ಎದೇತರೇಗ ಕುರಿಯರುಮೆ ಲಿಬೇನ ಮಿಹಾತನ ರಾಜ್ಯ ಅತುಜ್ಜೆ 4 ಲಕ್ಷ ಸಾಳಿ ಸತರುಹಾಸ್ ಅಸತೇಗ ಅಡ್ಡಿಯ ಫಸ್ಮಿ ಮಿ ಫಸ್ಮಸ್ತು ತರೇಗ ಅಲ್ಗುನ್ ಮೆನ್ನ ಮಿ ಕೋವಿಡುಂ ಅರಾಗಣವಿ ಜುಲೈ ಮಹುಗ ರಿಸೋರ್ಟ್ ತ ಹುಳುನ್ ಕಮ್ಮೆ ಸಿರಾದು ಕುರವಿಯ ಅಲ್ಗುನ್ ಮೆಂಗೆ ಅಂದಾಜ ಯಾ ಹಿಸಾಬ ದಾಣೆ ಹೆಂಕಮ ಬನ್ಯಾ ඉක්සෝද කුරියරාණකම අලුමෙන් ඒව ගබූල් කරන් 21.28% මී රංගලු මසක්කෙත් එක්ක අලුන් මේ දෙකෙනි එහෙම කුරියන් වෙත්තනක අලුමෙන් කුරම් වීකමකි උරිහා මෙමස් එකීක කුරම් වීකමකි මී කොවිඩ් අරාගතම මසක්කෙක්ක ඉරාද කුරවියා ජුලයි මහා හිසාබ අලුමෙන් මිකුරේ මසක්කෙත්තකු අරාගන වෙනකම අලුමෙන් මේ මසක් බදනි එහෙන්කම බඤ්ඤා දතිනුවේ අලුමෙන් බජට් ආකීක කුරිය දෙවෙන් වරබඩ ශුක්‍රිය मिस्टर नसीम ICU बेड तक आ बेहेगो तो तफसील देबा अवल में मिहार एक रत्न कुरी ICU बेड तक तफसील अवल अरवाय रतिबे फुलना मी DH 11 का नुवे हुलमाले फैसिलिटी का 11 अड्डू का दिहे एद फुशी का फनर फुनदू का फनर शबियन फुनदू देन गाफत फिलिंगरी का अशार गाफ दाल तीनदू का हाय लाम गम का बार न्यावेन फॉर्मुला का तीने मिहार ऑर्गन में वानी फनरेंग इतुर फहाकंग इतुर कुरा हाली फिहवन दू का तीने में फुदेवर कंग ICU बेड्स मिहार में राज्य के बहुरी देंग में ICU वेंटिलेटर से बहुत 30 हाथे मिहार ऑर्गन में आतुगा मुड़िया को राज्य के बहुरी सते के बहुरी गिरा वेंटिलेटर्स में मी कम बेन भी कम वक्त के ऑर्गन फॉर्मुला दे खाएगा तो हम जी फुरी वक्त तफसील डालवाई गया शुक्रिया अगर मैं इफ्राज मिहार में होगी फराता अगर प्रथम सवाल है कि कोविड बादी का वारट की ना बाइक मिहार मंदार आदि बादी चाहिए मिहार का जैसे तो मंदार वारट की ना बाइक पर शाकवा पड़े फरवाली बलास्ते के अंदर काम कबूल पर अवंतो मी यहाँ की ना बाइक नियावे के बिदानी फरवाली कशी के फरवान तेरे के काम दें अल्पन देवन सवाल है कि राज्य का मिहार कशी के बावरा वेंटिलेटर ऑक्सीजन అది సిహి సామాన్ ఎబహురిత අනේ අලුන් මෙන් අනෙන් බලාලාර ගෑගන කඩේට් රේට් මිවලෙනි සුමයි පොයින්ට් තේනකම අල්මස් කබූල් කරන් හම අනේ වර දතිතක එබ කුරිමත් වේ හොළුමාලේ ෆැසිලිටි ගස් හාසකෝ එතාගේ අනේ නරුහුන් අනේ මදුවීම patient නාලා බලායර දැන් මේවගුතු හොළුමාලේග ICU ಗ ಮೇವನಿ 11 ಬೆಡ್ ಹೊರಿಕಮ ಗವಿಯಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೀ ಹೋ ಅನೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಮೇ ಬೇನುಂ ಕೊರನಿ ಹೆಮ ಅದಿವೆಸ್ ICU ಬೆಡ್ ಎ ಬಹುರಿ ekam ko bed huttas algumena emme datikam ka dimawani asu naruhun ge madukam ega ekko doctorun ge madukam den mikota daninama asu algon menge death rate miyobore matibum ge fursat hama wara bod ti vidal wehen hama ala nolevi hama hinga daane ekam adi mewagu talgon menge me dakka gotun ehori hama evara ekam kos itura masak ekkon hama noniyamun kurin dena ganne exam miyobore mes dakkurun ge fursat hama owe daane ಶುಕ್ರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಜ್ಲಾ ಎ ವಿದಾಳ್ವಿ ಬೀಗೌಳೆ ದಚ್ಚಕಿ ಅಳುನಂಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎ ಬಹುರಿ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಎ ಬಹುರಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವೆಸಿ ರಾದ ಕುರವಿಯ ಎ ಬಹುರಿ ಹೆಣ್ಣಂ ವೆಸ್ ಮೀಹುಂಗೆ ದತಿಕ ಅಮ್ಮಿಯುಳೆನಿ ಅಮೇಕನಿ ಹುಳುಮಾಲೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯ ಬೆಲಿಕಮ್ ಗಾವಿಯಸ್ ಎತನುಗ ಮಿತಿಬಿ ಸತೇಕ ಸೋಳ ನರುಹಂ ಮಿಹಾರ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಂಗ್ ಎಬ ನರುಸ್ಕಂ ಕಿಯಮು ಗೆಂದ ಸತೇಕ ಸಾಳಿ ಸತರು ತರಿವರಕು ಎಬ ತಿಬಿ ಏಗೆ ತೆರೆ e bay kudi miharo etunuga masakke kura ebbaswe ekama nikundamun edani miharo saada kujjaku miyadu masakata nikumejje ege itura fanara kujjaku iradu kuraviya kuriyen oy deduge terega nikundane adi ege iturun etunuge hidmaitta
bali mi honna de hidumetta rangal kumartaka Ministry of Tourism ederko etanuge attendance ge gotuga first dollars de mihaka call center එක ගාම් කො 30 ෆරාත මෙදෙරකෝ එමසක්ක බස් ෆෙෂිගෙන් එබදේ ඒ එතා තිබේ ඒ බලි මිහුගේ ආයලාතකුන් උලා ෆෝන් තක ජවාබ් දී ඒ ෆරාතකුන් ගේ බෙලෙනකම තිබේ ෆරාතක හිසාබ ඒ මාලුමාත් ගෙන් ගොස්තින මේ ගිතරු ජෙන්ඩර් මිනිස්ට්‍රි ගේ ෆරාතු සෝෂල් සර්විස් ගේ ජෙන්ඩර් ෆැමිලි ඇන්ඩ් සෝෂල් සර්විස් ගේ මොසිෆුගේ විහි මිහුගේ ටීමේ එකුලවාලා එතනුගා තිබේ ෆරාතක social care dinumge masake mihareka kuriya gende mi hulmade medical facility ge khidmat rangal kumattaka a mihar kuromunda a masakataki adegi ituru hulmadega ituru duista haiddiha endoge facility e gayam kurumge masakai algun ebakura te hulmade medical facility adimay fori daditan hallu kurmattaka ಹುಳುಮಾಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗಾಯಗಂಡಕ್ಕಂಗೆ ಎಕೀಗ ಮಿಹಾರ ಎವಣಿ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಹಾಸ ಕುರೇವ ಅಡ್ಡಿಹ ಎಂದು ಎತನು ಎಬ ಅಳಗು ಮೆಣ್ಣಗ ಮಿಹಾರ ಸಾಳಿಸೆದು ಎಬ ಬೇನು ಕುರೆ ಇತುರು ಸಾಳಿಸೆದು ಕುರಿಯಂಗೆ ದೆತಂದು ಉತರೇಗ ಬೇನು ಕುರೆ ಫಶಾನ್ ಏಗ ಇತುರು ಎಡಿಕೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಕೀಗ ಮಿಹಾರ ವಾಹಕ ದೆಕೆ ಎಬದೆ ಎತನು ಕೊಮ್ಮೆಸ್ವರೆಗೆ ಎಂದು ದಿಬೇತ ಅಳಗು ಹಿತು ಒಯ್ಮಸಕ್ಕೆ ರಾತ್ ಕುರೆವಿಯ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ಕೊಳೆಗ ಜೆಹೇಣೆ ಮಿಹಾರಸ್ ಎಡಿಕೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ online ko onge ba khidmat take demo kende mi gitrun treat apu mihar wani hulmale hospital farwada ehem balitaka farwada mihu etana belum alun me badal ko ehem bima mi huriha kamaka ekiga mi wagutu mi oi dati undagulun salame buma waragina masaketake enge ba akure mi gas ಗೆ ವಾಹಕ ವಿದಾಳಿ ಅಳಗುನ್ ಮೆಂಗ್ ಅತುಗ ಎ ಬಹುರಿ ಮಿಹಾರ್ ಫಸ್ಸಾ ಸೈಸತೇಕ ಅಳಗುನ್ ಮೆ ಮಿಕಿಯ ಜಂಬೋ ಬೊಡೆತಿ ಎಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಫೊಳಿ ಏಯಿ ಮಿಕಂ ಫೆಶೋನಿರುಗ ಅಳಗುನ್ ಮೆನ್ನ ಟೆಕ್ ಟೀಮು ದಿ ಫೋಯಿ ಆರ್ಡರಿಂಗ್ ಎ ಎವರಂ ಅಳಗುನ್ ಮೆ ಮಿಹಾರ್ ರಾಜ್ಯಗೆ ಹುನ್ನಾನೆ ಏಗಿ ತುರು ದೆಹಾಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೋದುಮ್ಗೆ ಮಸಕೆ ಅದಿಸ್ ಕುರಿಯ ಎಬದೆ ಮಿಹಾರಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಳೆನೆ mi maadega hulmaadega de plant e bahuri adduga ekam kuriya gendeven kurdu fushiga gende IGMH ga bahuri adi IGMH ga working e beflonga amilla kan eba operate kore de plant ege tereng e plant ga kuda masave jihige oleni hendom bes warangawan es operation ageneven ema gas ge masalen erat kore vieka adi kurimetu atane alulmenaka nufede warabada shukriya mahat sangtere me ange puratama aswala ke me rais ade me vedawech me covid manage kurumuga sarukaru fail pawa kama gabule anu pura kama enemes duade ka macha fena cases to gadu enha bure mati gumule rajye ge rattakum fena cases to gadu desmiani awara purutanu hage katuga edure penkamu adi agina rattamiyone lockdown ga haddiha pure gina ramyo gotumiyati monitoring ga halatu penkamu akinatto ati vidalwe hage katuga sarukaru fail nuwa kama amne ba faha kurave gina rattakugan mirangol facility and nekkam farwa bes anukurave ka henkamu devana dose ke mudda to hamavira kues gina raituna miti be vaccine jehene gottine tamen nusereng awakata dekkuma sarukaruge nusereng baddalwantoga vidalwe vaccine ebuhuri kama de raitun hasfam bes kada kam nekkama vidalwe gende venne mes hadatu miharu gostegen airu amna fenigen diei votu dambes kudda dukure tam fa kuregen denkam mi ha tana mi fenna manzarata kam badakuma gawan ma hage gatu ka sarkaru minati covid manage kurumuge failures annunto covid manage kurumuga failure foikamaka algondo adis kabul denokora algon me warar rangala manage kuramu miai algon me go resource taka tibbe sikhi khidmat teringe ehi terikama ikuga irad mihar meyati kuda dat kamege tere algon ska kabul kora algon menna mikam mihen kuriya daakama vanya itur fioltake naala daakama vanya adis dati undu gutaka korimetiwan ehemegen algon maduma feshigen anekais
ඉතුරු හරුකරි ෆියල්තකෙ අලම්මි ෆෙෂි එයා එකීග මී දර අන්නානකම ඉරාත් කරේ අල්ගොන් මේ ගබූල් කරන මීගේ කුරින් වෙස් අල්ගොන් මේ control kurim migota ehennam wes eeru luitake deen jehuni lockdown ka diyama elibe datitaka undaguta rayitun etahammal kuran je undagutan eyeki eha faseh kamaka alumena kannui ege sababun alumena bali wakiwegen da faraitak wes ituru wegen daatan fenu ituru tafaat undagutaka daita rayitunna kurimati ehma balance ge terega mika ගෙංගුලේත අල්ගොල්ම බෙලි තිවිදාළුවාහෙන් ඒප්‍රිල් මහගේ කුරීකොළුග අල්ගොල්මෙන්න දෙවුණු ලුයිතන් ඒයකී එම්ම රංගලක් කරවුණු කමකමක අල්ගොන් ගබ්බු දෙන කර ඒක එසිම්මා දැන් කොම්මෙ වකිබයිගේ බලුග අල්ගොල්ම අලවාක නැති එහෙනම් වෙස් එක රංගල කරන් අල්ගොල්ම මසක් කරේ ඉරාත් කරේ වියා අල්ගොල්ම ડોක්ටරුන්ගේ ටීමා හෙල්ත් මිනිස්ට්‍රීගේ ටීමා ඒකීග මිකන් මී හල්ලු කරවෙන කම අල්ගොල්ම දෙකෙන මිහාර සිරාද කරවියා මෙති වකිවරේක හිෆෙට්ටි කොරියෝ එන් හෆ්තා තෙරේග මිගොතන් අල්ගොන් මෙන්න හිෆෙට්ටි ජෙ කමමඤ්ඤා මිදර දාත ෆෙනගෙ දානකම මි උම්මීද කරන්නේ දෙවන ඩෝස් ගේ වාහක තිදාලි අල්ගොන් මෙන්න සිහි මාහිරෝ අබදස් ලෆා දෙවමු ගෙදී ලිබුණු වැක්සිනේ එඩ්ඩෝස් නම් වෙස් විහා ගින රජිතුන ය දෙවේතෝ බලාර බේරුගේ මාහිරුගේ ලෆා යකි දෙවන ඩෝස් කි ඒක මච්ච දෙච්ච දිනීම තිදාලවාහෙන් රක්කා තිරකන් ඉතුරුව එහෙන් නම් වෙස් විහාස් ගිනවයක විහාස් ගිනබයක ෆුර්තම එඩ්ඩෝස් නම් වෙස් දෙවේතෝ බලාර අල්ගොන්මෙන්න ඒක ඉතුරු කුරේ ෆෝරි ඇග්‍රීමන්ට් තක වේ ෆෝරි එබ්බස් මුන්තෝගේ අලීගා ඒ මිහාතන අන්නේරුගා ඒ ලිබේනකම්ගේ වර යගින්ක ඔයි එහෙන් නම් වෙස් ඒ නුලිබි මිදියේ අල්ගොන් කුරින් වෙස් දෙන්නේ ෆදයි දුනියේගේ ආබාදීගේ බොඩු බය අදිවස් තිබි ගින ගෞම්තන් අදිවස් තිබි එම්මෙ ඩෝසෙවස් එවස් රජිත කනුදේ අල්ගොන් මේ මිතිබි ෆස්තොල්ස් 9% ආබාදීගේ වැක්සින් ජහා මිහුගේ මිහුන ජෙහිෆා දෙඩෝස් ජහා නිමිජ 31% එහෙමම වැක්සින් ජෙහුම්ගා අල්ගොන් වෙස් මිය අල්ගොන් මේ මියති දුනියේගේ ගෞම්තවගේ හැම කුරිසෆ් කයිරාත් කරබිය ඒවස් වරගින මසකෙතක සරකාරෝ කොග්ගෙන් කරේ ෆෙක්කම එහෙම වීම kurimas denne fade mikamuga sarkar failure fo ikkamakkan algon nudeken ekoko mi kurimate faoi dati undagudun ara ganna gina masakete ke adis koranje එච්ච දන්නවා රයිස් ජුමුරිය විදාවලි ගොතන් අවගොල්ල නුෆෙනේ අවගොල්ලන්ගේ සරකාරු මිකල්තක ෆේද ෆෙක්ටරේ අවගොල්ල මසේකුරෝ මිගෙන්දනි රියා දුවල් මසේකුරෝ මිගෙන්දනි මිකල්ත කන්ට්‍රෝල් කුමතක දෙන් රයිතුගේ එබ්බාර්දුමා දෆාත් ෆිකුල්තෝගේ මීහුන් දෆාත් ෆිකුල්තෝගේ බේෆුන් එකි ෆාලුගේ ඛියාල් ෆුල්ත කුරබ්බානේ හැම රංගලකමේ අවගොන් මෙන්න ඒ වරගිර කන්තතක එගේවස්මේ අවගොන් මෙන් රංග කුරංජේ කන්තතක අවගොන් ෆාකො දෙබ්බා කමි අවගොන් වරබර ශුක්‍ර වෙල්වාකමේ ඒ නමස් අවගොන් මෙන් මිහාර මි දිවරාජ්‍යගේ පෙත්‍රමුන් දා එච්චකි කුරීගා මි ඔය එච්චකවක අවගොන් කබූල් නුකුර ඒ තපාත් බදල්තකින් ඇස්කින් පෙත්‍රමුන්දා තිකවමනි මීග විභාගතකි මා අවහ කුරීග ෆුල්තාන හොඳ හුන්නාන කන්නේගේ මේ ගේගි තෙරිය අදි කොවිඩ් වලකස් එම්මෙන බයෙන්නුවේ මිහාරු එය හිදාෆ ගේගි තෙරිය බදිජියා එවම හුරිහාමේ මීගේ වික්ටිම් නවේ එහෙම වීම මී අවගොල්මේ සමාල් වාජේ කවේ එහෙම වීම අවගොල්මේගේ ખાસ සමාල් කමි දෙන්ජේ හම්බ හුන්නානේ මේ බේරු කවුන්තෝගේ සම ලොක්ඩවුන් හදාගෙන් වැක්සින් ජහමුන් මඩුවල දූකරමුන් ගෙන්දනි එහෙම ඒගොතන් අවගොල්ලෝ මිහාරු මේ අමාස් ඉපාක් මිතිවි අවගොල්ලෝ ඉරාදු ක්‍රෙවියා මේ ખાસ ෆියෝර්තන් අලාගෙන් මිකන්තතන් අවගොල්ලෝ කන්ට්‍රෝල් දශක් ගෙනවේනේ රාජ්‍යයේ රඩ කන්ට්‍රෝල් කුරුමකි අවගොල්ලෝ දෙකේ ගොතුගා වාදේ කන්ට්‍රෝල් කුරුමපරේ සංකල් ෆසේ වාරිකම අවගොල්ලෝ ෆෙනනේ එනස් වරගිර ආදිකරත් මිහාරු වරි මේ වික්ටිම වෙෆ ඒ නමස් අවගොලු යගින් කුරා ගොතුග අවගොලු මිහාරු බි අලොම් ගෙද්දා රායිතේ රඩස්ගයා අදි මාදේගේ සලම් රාවෆ් මීර ෆියෝල්තක එළුමුන් මේ කන්ට්‍රෝල් වෙගෙන් දානකම අවගොලක් උම්මීද කරේ අල්ලාහ් වාක් ෆ්ලයි අවගොලු මේ එකන්ත කාමියාව කුරානන් තිබේ ෆුන්ගේ එහියා එම්මෙ රයිතුන්ගේ එබ්බල්ලුමා එකීගා ශුක්‍රියා
शुक्रिया अड़गन मुअल्लिम वॉइस के फराहम अड़गन ये बैंड सवाल है फुतम सवाल है कि लोकल काउंसिल इंतखाब दिमाग को सरकार बरबड़े लुई तक थिंग कोविड के रिस्ट्रिक्शंस तुफा करे भी होता ಏರು ವರಗಿನ ಸಿಹಿ ಮಸಕೆತೆರೆ ಮಿಸ್ ಮೀಡಾಗಸ್ ಅದೆ ಆಮು ಮಿಸ್ ಫಾಲ್ ಕ್ರಮ್ ದೆ ಶಕ್ವಾಯಂ ಏ ಮಿ ಲುಯಿತಾವುಗೆ ಸಬಬುಂ ಕೇಸ್ ತವರ ಬಡ ಇತುರು ಎಂದಣ දැන් අල්ගොන් සල්ගේ සරකාරු මේ දුයිත දින්නිරුක තිබෙෆ්ලුන්න කිහා බරක ඉංගි ෆොයි තිබෙෆ්ලුන්න කියාවක අන්දාස කර ෆෙත්තෝ ඒ කේස් තමච්චන් රාණකම දැන් අල්ගොන් දෙවන් සවාදකි මේ බක්ත අල්ගොන් මේ රාජ්‍යගේ බජහමුගේ බගෙන්ද සිනෝෆාම් වැක්සින් ගේ ෆුතම ඩෝස් තිබෙෆ්ලුන් කිහා බරක කෂවර කරපණ තෝ ඒ සිනෝෆාම් වැක්සින් ගේ දෙවන ඩෝස් ජහ මිහුන් එලිජිබල් වා ඉරුක ඒ එලිජිබල් වා එම්මෙන සිනෝෆාම් වැක්සින් ගේ දෙවන ඩෝස් ජෙහනකම ඒ මිහෙම දෙන්නේ වි එස්ට්‍රාසෙනිකා නෝනි මේ कोविशील्ड वैक्सीन के फुतम डोज डाफर बाइफराते देन डोज मुझे मिहार वर्गन मुद्दत फाते एमबी मा तिबेफ्लुन की हावर का कशुर कुरबण तो सिनोफार्म वैक्सीन देन डोज फुतम डोज दे एममेन बस इबेन कम මිහාර සිනෝෆාම් ජාෆර් හුරියා මෙනස් දෙවල් ඩෝස් තිබේනේ අදි අවුරුමෙන් ඉතුර මිහාර මිකද්ද දිමාවි ගොතුමෙස් අවුරුමෙන් එකම ඉතුරු ෆර්වාසිරකෝස් ගෙන්දාලා ඒ කුදියක දිමාවා මික අවුරුන දෙවන් ඩෝස් අන්නානික උම්මීදකේ අවුරුන කමෙන් නුකුරාලා ඉංගේතෝ ඒ කුදියක කවෙ දිමායි දාල දුලියක මිහාර මි වීගතකි කොවිෂීල්ඩ්ස් ඉන්දියා කුදියක බච්ච කරායන් ගොස්ගේ ඉන්දියාන් අවුරුන දිවෙන්දියා වැක්සින් ගේ දහිතක අවුරුන මි දිමායි ඉරාත් ක්‍රවි එකම අවුරුන අරාගල වෙන්නේ ඉංගේතෝ මේ අවුරුන මේ එමසේ කුරොම් මිගෙන්දනි රයිස් ජුමහූරියා हम सीधा रईस जमहूरिया मिकवा इंडिया सरकार गुरुदा के बसे कोदियो बगेदवा अगुलु मनिफाना इखलास से शुक्र दनो अगुलु यगिन को एकंत अगुलु ने इलाज करे कामे करे को इंगे तो मी देम विदालु लोकल काउंसिल सीधा दिमाग को लुइतके दिनीमा एगे निकुन नतीजा एगे वाका अरुण फट्टोम वेस देन्नेविं एप्रिल माहोगे पुरी कोलगा देवुनु लुइतके सबबुं ओमी कोविड फेतरुमा एगे ए सबब वेदाने एमा एगे तुर सब तक वेसेग हुरेदान मी आर्गुमेंट नंग एकी वेरिएंट ता एवगोथम राज्य नेंगिन मेस एतर वे फहुरी एगे सबब मेस ए वार बड फेतुरिगे गोस ओइकम बेलेदान कोमेकस एवरगे लुइतके इहा बड देवमगे सबबुं ए सब उमकी हमा वरगे कशिगे बाकम मियोगतकी ए आळगुण कबूल करा गोतुगा एकांततकु इह अरायण नंबी बागोत आळु मेन ngaleं hori fiolta iturang alay ekang aळu men koromu migenne Assalamualaikum. Warahmatullahi syukur yang kita orang dah channel 13 ke Farado. Arunda kollam beenuwa desuwalinge bafurtama swalage gotukalan kollam beenuwani covid nawarage hadatu gosve rajyage ki kankolitaka covid nawara feturuken diumuga sarukara wara bodati costaken hedi pawakama amige kuriga hama sarukaru mewani utirapes vefa ehkama vairu gadi hama yaku covid nawaren mi rakatirumataka hodanje ventilator takuna mipada mi kantata kurumuga bodati corruption taka ves hinga pawairuga Rais Kabul fulu kurabanto amane faana mi hadatu control kurabu mataka amane faan ge zimma ege emme furi hama gotuga ada kurevun kama nokama baanama istifa deva faananto devana swalige gotugalanda hadam beeno bani mi hadate deni gannevi genoniya mange hadata ka tayyare novene ekama vairuga miharan andaza kura emme worst case ki kobato mi hatana denagane faveto shukriya wara bada shukriya engeto ಈ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಗೆ ಕೇಸ್ಗ ಮಿಹಾರು ಗೊಸೋಯಿಂಗ್ ಹಿಸಾಬಕಿ ಏಗೆ ಎಬ್ಬ ಆರ್ಗುಮೆಂಟ್ ನುದಿಬಿದ ಸೋಮುಂದಾತಿ ಎ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಾತಿಲ್ ಕೋ ಎ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಗೊಸ್ ಏಗೆ ಫೈಸಾ ಹೋದುಮ್ಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಕೋ ಮಿಹಾರು ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಎದ್ ಬಡ ಎಂಫ ಅತಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಸೀಮ್ ತಂಕೊಳ ತಫ್ಸೀಲ್ ಕೋ ಮಿ ವಿದಾಳ ದೇವಫಾನ್ ऑडिटर जनरल ऑफ होगा एगे इवेलुएशन है अदा हदाफ ए किहावरेगे ಗೆಲ್ಲುಮೆತ್ತೋ ಬದಾಹ ಎ ಗೆಲ್ಲುಮ್ಗೆ ಬದಲು ಹೋದುಮ ಎ ಕುಂಫುನಿಗ ಎದೆನ್ ಎಯಾ ದೇತರೆಗ ಎ ಕುಂಫುನಿಗ ಫರಾತುಂ ಎಬ್ಬಸ್ ನುವಿಕಮಂಜ
ආබිට්‍රේෂන් එ මසල ෆරා ඒ හිසාබුග එකන් වති එහෙම වෙන්ටිලේටර්ගේ මසදාග එකන් ගොසෙන් හිසාබ බලගොන්න මෙදන්නවා දේ මිහාතන මේ ඉතුර ෆෙතුරිගෙන් දායරුග කියා හිසාබක මේ හිඟාදානතෝ එය ජවාබේ දෙවෙනි ඒ ડોક્ટર උන හැම ડોક્ટર නස්ලාන් අලුඩ ඒ ෆුර්සත් අරවාන දෙන් තිදාළුවාහෙන් මුලි දුනියේග සෙකි හිසාබුග කොවිඩ් ෆෙතුරිගෙන් ආයරුග තෆාතු එකකි ಈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಹದಮು ඒ ඇමරිකාවියස් ඉංග්‍රීසිලා කවම්විස් අදි ඉන්ඩියා කවම්විස් ಹುರಿಹಾ ಗೌಮಿಗ್ಗಾಸ್ ಹುರಿಹಾ ಮೆಸ್ ಐ ದಸ್ಕುರಮು ಬದಲು ಕುರಮು ಅಳಂಜೆ ಫಿಯೋಳ್ತ ಯಗ್ಗೆನ್ನಂಜೆ ಬದಲು ತಗ್ಗೆನ್ನವು ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಸ್ ಮಿಗೆಂದನಿ ಎಗೊತ್ತ ಇಂಗೊಡಾಂಡವಾನ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಇಕೊನಮಿಯಕಿ ವರ ಕುಡ ಕುಡ ಇಕೊನಮಿಯ ಇಕ್ಸೋದು ಬಿನಾಯಫ ಮಿಯೊತ್ತಿ ವರ ಮದು ದೆತಿನ್ ಕಮೆಗೆ ಮಚ್ಚ ಎಹೆಂ ಒವ್ವ ಮುಳಿಂಗ್ ಎ ಇಕ್ಸೋದು ಫುಲಿಗೆನ್ ದಾ ಗೊತ್ತ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಫಿಯೋಳ್ತಕೆಂ ಎಳಿಜ್ಜೆ ಕಮಂಜ ಮುಳಿ ಗೌಮಲ್ ಲಿಬೆ ಗೆಲ್ಲುಮೆಸ್ ವರ ಬೊಡವಾನ එහෙම වීම බැලන්ස් එක ගෙංගුලේ 102 කොම්මස්සොරක හිංගා අදි මි බලින් සලාමෙ බුම කුරවෙන් හුරි කන්තත්ත කුරවේතෝ අල්ගොන්මෙ බලමු මියයි එගොතු මිහාර ආදේෆ තිබි හිසාව මිදෙන්නේ ඒප්‍රිල් මහ හිසාබන් ආරගා අල්ගොන්මෙන්න වර රංගල කන්ට්‍රෝල් කුරේෆොයි යා එකීගා ඉතුරු මිදෙන්නේ කා සෞප්තක ආහෙදි අනකායිස් වරබොඩ ස්ප්‍රෙඩ් වෙ ෆමියති ඒගෙන් අරාගතුම්ගේ මසක්කේ අල්ගොන මෙ මිකරණි ඉරාදු කරවියා ෆේල් නොවේ ඒගෙන් අල්ගොන අරයන්නාන අද අල්ගොන මෙන්නම් මේ මහුගේ දෙවන හෆ්තා තෙරේග ડોක්ටර් චීනා කොමසාරක ප්‍රොජෙක්ෂන් තගෙන් හදා වනි ඒක වාගොටක මිසාලක මා බොඩ රිස්ට්‍රික්ෂන් එන උනගන්නාමුන් එමෙ පීක් දුව ගෑගනක හැන්හාස් මිහොම් පොසිටිව් වානිකම මේ ඉන්නනි දැන් ගෑගනක අනේ මිනිමල් රෙස්ට්‍රික්ෂන් එන් නගන්නාමුන් හහස් මිහු දෙම් මේගේ කුරින් අල්ගොන් මේගේ වරුගේ මොඩරේට් රෙස්ට්‍රික්ෂන් එන් නගන්නාමුන් වර්ස්ට් කේස් සිනාරියෝ ගේ ගෑගනක තින්හස් මිහුන් එමෙ පීක් පොසිටිව් වානිකම එකම් අල්ගොන් මෙන් මේ බොඩ රෙස්ට්‍රික්ට් කොෆි නම එන්හාස් ෆස්ට් එකේ වරේ දශුග පීක් ආදුවෙස් ඉෆෙටෙන් කම මේ වනි එකම ලොක්ඩවුන් එක නුනියාමුන් වරුගද රිස්ට්‍රික්ෂන් එක වෙද්දියාමුන් එමෙ පීක් ඉරුවෙස් ෆස්ට් එකේ නුගස් ඉෆෙටෙන් කමන් ඒරුගේ ප්‍රොජෙක්ෂන් එක දක්වනි දැන් අල්ගොන් මේ මිහාතනන් ආර් ගෑගනක මේ වර මත් ගෑගනක දෙහාහන් අරස් මේ දැන් අල්ගොන් මේ උම්මීදකි මිහාර මේ රෙස්ට්‍රික්ෂන් ඉතුර වරුගද කුරීම දැන් අන්න දෙහෆ්තා වර තෙරේග අල්ගොන් මෙන්නන් ඉරාදු කරේවියා නම්බර්ත වර දක්කුරේ වෙනකම එම අනේ එයා එකීග අල්ගොන් මෙන් එකම් බලන්ජි හේනේ නම්බර්ත දවිකම් ගාවියස් මේ මිහුගේ නියාවා නිස්බතකි ඒ දෙහෆ්තා ෆහුන් අදි ඒගේ දෙහෆ්තා ෆහුන් දව්වානි ඒ මිවගුත ඉන්ෆෙක්ට් වා මිහු ඉතුර අනේ බයන් හුෂේලේ මිහු ඉතුර බලි අදි ඇඩ්මිට් වේ නියාවු මං අදි වගුතු නගානේ එහෙම අල්ගොන් මෙන් නම්බර් දක්කුරිකම් ගාවියස් නියාවා නිස්බතුන් එබෑ දවු මං අදි වගුතු නගාෆානේ එහෙම මිහාර මි නගා ලොක්ඩවුන් කහලා තංකලේ වරුගද ෆියවලුන් අල්ගොනේ නම්බර් විහස් අවහක දක්කුරි වරක ඒගෙන් නියාවා නිස්බයි වෙස් අල්ගොන් මෙන්න දක්කුරු මගේ ෆුර්සත් බොඩවාන් شكرا أولا جامد ونن فرات مي أولا سبب ده سؤال مي كرنتا فهم فدا أساسي خدمت تكون كوريان غير حلوي تكدل بابا كرايس باكروبا مي كتن إم محكالو ده مي حالة تن إم رانغلو بكما قبل فول كروبانتو then adi housing fada kan kamal duide sarkaru visnu fulu ganetto then mihalatu ga sarkaru ga haradu kuda kurun ei komme hemves or beenun tari kamakama iktisodi mahiram faahu kurwa me haradu kuda kuruma kurin elo ve huriha feolota ke kahal gotaka mihan wani walafa
එෆ දෙවස් ෆියවලෙක් අලුන් එළුපුමුගේ විෂ්ණු ෆුලේ රයිස් කේබත්ත ಶುಕ್ರಿಯ මියෝගොත් අල්ගොන් මේ නිම්මා හමියති කුරියන් ඔයි මහුගේ බිලුම් එකනියදී ඩිස්කවුන්ට් එක දෙයකට අල්ගොන් මෙන්න මේ බෙලේ ෆමියති එම්මස් දුගේ මේ රෙස්ට්‍රික්ෂන් තක්ක මෙදනි එහෙම ඒගෙන් දිබේ ගෙල්ලුම ලුය දිනුම්ගේ ගොතු කොෆයි කමේ අදි මික කුරිය දා වරකුන් අල්ගොන් මෙන් එයන් ඉතුරු රියා එක්ක අදිවස් ඉතුරු ලුයිත දෙවේතෝ බලමුන් ගෙන්දාන දවදතුගේ සරුකාරුගේ හරත්ත කුඩකුරුමට්ටක අලංජේ ෆියෝල්තන් එළුමුගේ මසක්කයි ෆිනෑන්ස් මිනිස්ට්‍රිය ඉකොනොමික් මිනිස්ට්‍රිය එකීග මිහාර්ස් මස්වරා කොරවිගේ කුරිය අං එබදේ ඒක තෙරේග දෙමෙති ෆාහ කොරවි හවුසින් ලෝනුගේ ලුයිග වාකති ඉදාල දෙත්තෝ කුරීගේ සේදීන් ඉවත එම තීවේ සම අල්ගොන් මෙන්න මස්වරා කොරවිදාන කමේ එකෝකු කුල්ලියක මිරේ අල්ගොනක දන්නවාක අනුකරේන දේග වකිකොතක නිම්මා ෆතක එහෙනමස් රජිතුන්න දෙවෙන් හුරි ලුයිතකා දේතරේග වෙවෙන හිතකා දේතරේග අල්ගොන් මෙමිදනි මස්වරා කරොම එගොතු මිහාතන නිම්මි ෆහුරි කන්තත්තෝගේ වාහක අල්ගොන මිදෙන්නේ අල්ගොන හිතුම් මිගඩීග අල්ගොන් මේ ලෝනු නගෑමස් බොරෝ කොග්ගෙම්ස් රජිතුන්න එහි තෙරිකම් ෆෝර් කොද්දිනුන් එයි ඔයින් එම්බෙරං අල්ගොතක ඉකොනොමි ಹಿಂಗು ಏಯಿ ಅವಳ ಕೊರಂಜೆ ಕಮಕ್ಕೆ එහෙම එගොතුන් BML through කොවස් මේ ලෝන් තක දෙන් අනකායිස් මිනිම්මි ඒගේ සවබොන් ඉකොනොමි හිඟා තීම දවලත බස්වන්න ෆෑසා ඉතුරුවගෙන් දාන ආමුගේ ඒ හැමතිග එම්බරේ ෆෑසාස් ඉතුරුවගෙන් දාන ඒ විශ්නමුග ආවල් මෙමි කන්ත කුරුම් මිගෙන්ද शुक्रिया अगर नजीबा दूसरी पर तो मैं तो इंडिया सरकार पास को फाइबावे अडोगा कॉन्सुलेट गायम कोरा नमस इंडिया सरकारो बुने पावानी एकम कुरिय दानी दिवे सरकारो बहुत दिपुने मकमा कोबातो मिकमुगा सरकारो के कमेंट की तें देवन सवाल लगतो ngolgona halbenwani dibe employment agency tagun emba bune මිහාතු ගවස් වගේ ගාමතකුන් ඉන්සානි වස්තිදත්තම් හෝදන් උලේරු ඒ ගාමතකුන් ගෙන්න බෑවරු හරත්තක හිඟා අදි මිහාතු කණුස් ගෙනවේනකම එපරත්තෝග සුවාලකි කීවෙතෝ මිවගොත් අවහක් ගෙනවේ හරද බොඩුනුන් ගාමතකුන් ගෙන්නන් ඒජන්සියා හවල්ලු කරන වරබඩ ශුක්‍රිය එංගත් ඉන්දියාගේ කොන්සිලේට අඩ්ඩුග හුළුමා ಅಬ್ಬೆಹೆಗೊತ್ತು ದಿ ಸ್ವಾಲ್ ಕೊರೆವಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ ಮಿಹಾತನ ಏಗ ಬುಣವೆಮತಿ ಅದಿ ಏಯಿ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ಕಾರಗೆ ನಿಮ್ಮುಮೆಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮು ಅಳ್ಗೊಂಡ ಇಸ್ಸಾ ಕುರಾನ್ ಅದಿ ದೆಫರಾತ್ಗೆ ದೆಗೌಮೆಗೆ ದೇತೆರೆಗ ಒಣ್ಣ ಡಿಪ್ಲೊಮೆಟಿಕ್ ಗುಳುಮ್ಗೆ ತೆರೆ ಎಫರಾತಕು ಅಣೆಫರಾತಕ ಎದೆ ಎದುಂತ ಫ್ರೀಹಮ ಕುರುಮ ದೆಫರಾತು ತಕ್ಕೆವೆಂಜೆ ವಾಕತ දෙකවෙන අදි අල්ගොන් මෙන් ඒක දීෂණෙන් අදි ඒ කුණුනක එගොඩාන්නවාන ඉන්දියාය රාජ්‍ය දේතරේක එබොයි වරග්ගා ගුළුමේ අදි එහෙන් ගොම්ත කාකීග සෙපුර අවටර් ඉන්දියාගේ දිල්ලිගේ අල්ගොන් මෙන්ගේ හයි කොමිෂන් හොන්නයිරග ට්‍රින්ඩම්ගේ ඒ බහුරේ කොන්සිලර් ඔෆිස් එහෙන් වීම ගෝමකුන් ෆෝර් කොද්දේ එකහද වසීලෙත්ත අනෙක් ගෝමෙග්ගා ඒ ඔන්න ගෞමකුන් එදිප් ජිකමඤ්ඤා යා දේතරේග විස්නන් ජෙහෙ කමකමන් අලගොන දකන දේ දිවේ එම්ප්ලොයිමන්ට් ඒජන්සි එක ශක්වාය ගවාක ති දාළුවි නසීම් එබෙතේ ගෙච්ච විදාළු මේ අවුල් දෙකේ ගොතුක මේ බිහාර මිසාලක දිවේ රාජ්‍යයක මිතිවි ඩොක්ටරුන්ගේ 80% ගාගලක මිතිවි මිසුරු මිහු
දෙන් මීගේ තෙරේක තපාතු තපාතු ගෞම්තවගේ මීහුන් නිකමක උල්මකී රඟලු කවෙක්ක අවුල පෙන්නනේ එබ්බ එක එන් නැෂනලිටි එක එහාපොඩ බරසවමකී රඟලු කවෙක්ක අවුල් කරනු ෆෙනේ එහෙන් වීම අවුගලු ඉස්නගාගෙන් කුරි කමෙක් කමකි දැන් මීග මේ වර බොලති මස්සතන් එබ හුරි දැන් මිරේ අවුල වාහ දක්කාක අවුල් ගස්සෙන්නු කරක් මේ මිදන්නා සවබකී මේ මියුන් එම්ප්ලොයි කුරුම්ගා අවුගලු දෙකේ ගොතුගා එම්මෙ ෆුරිහමක නුන් එකකට හිඟා හුන්නනීකි බයි ෆරාත්තකෝ එහෙම එකකට වෙස අවුගලු මිදේතර බලාෆි මිදේතරෙන් එම්ප්ලොයි කුරුම් එකී එකච්චක හුට්ටාදාගේ අවුගලු ඒකට දිරාස කුරි දිරාස කුරුම්ගේ තෙරේගා වරගිය නරුහුන්නා ඩොක්ටර් නරුහුන් ખાસකොතක නරුහුන් අසි නරුහුන් වරගිය ශක්වාතකේ අවුගලු බලි හුෂාලාපා එහෙම එකකට වෙස අවුගලු බෙදි බදාෆා මිගොත ඩයිවර්සිෆයි කුරුබන් අවුගලු ඛියාල් කුරි දැන් එහෙනස් මිදුවස්කොලකී තංකොල දති දුවස්කොලේ කව වාති දුරුන් මිහුන් ගෙනවම කී ස්තංකොල නරුන් ගෙනවම කී ස්තංකොල උදෝකවක මෙති එහෙන් වීම මේ නමස් අවුගලු ගස්තුකුරණි හැම තපාතු මේ නැෂනලිටිගේ මිහුන් මිකමුග එම්ප්ලොයි කුරුමකී රංගල කවෙක්කමක් එහෙන් වීම ඒ රංගල නතිජාතක නුකුණාලක අවුගල හීවනි එහෙන් ගොතක අවුගල එකවල ඉතිරි විශ්නේකව වනීවියා අවුගල එකන්තක නුකුරාන එහෙන් මේ විහා මිදුවස්කොලකී ඉන්දියාෙන් තංකොල දතිකෝ මිහුන් එම්ප්ලොයි කුරවේද දුවස්වර ලුනියා බංග්ලාදේශ ලුනියා ශ්‍රී ලංකාදී අම්තුන් එක්ගෝකස් මිහුන් එම්ප්ලොයි ලුකුරේ වර ගෙන්දොසේ ජවල් වසේ කුරාට ශ්‍රී ලංකා මිහුන් එම්ප්ලොයි කුරවේත එහෙන් වීම අවුල් මෙන්න එම්ප්ලොයි කුරවේ දිමාදකු අවුල් ගස්කුරේ එම්ප්ලොයි කුරන් අදි තපාතු නැෂනලිටිගේ මිහුන් මෙතනක මේ අසීෆාදා කුරවකි රංගල කවක අවුල් පෙන්නනේ ශුක්‍රියා शुक्रिया और मैं ना मैं एमएफओ मालूमात विफागत का मतलब मैं पढ़ूंगा टेस्ट करूंगा कैपेसिटी बदायरोगा टेस्ट करे वे आदत में हर में फैनेगन दनी हम मच्चा पे सहा हंगार आप पता है ना मैं साफ्ता है किते रहेगा हाहा वर्ग ना में पॉजिटिव बेगन दायरोगा राज्य के एक एक अंकोल तो होगा आर्टोसिटी फॉर्मुला सिटी तंत्रों के पूरे टेस्ट नु करे वे बेस वरका निफद को तक दाक मुगवेण राज्य अस्तु हालत मिहार विस न्याय गोय कम तंड मजने मिहं कांत वेज कम गोयण बोसुला दियोमुगे बिरो बत्तो किनेतो पूरे अंगतनु गण मी नोरक्का मी अस्तु हबीगी हालत की हालत आप तोल मिंडा साफ बेगंदाने देवण सवाल की गिಡ ಲೋನ್ ಟೈಗ ವಾಹಕ ದೇಕೆ ವಿಜಂಡ ಮೆಸ್ ಎ ಬೈಗೆ ಮಚ್ಚ ಅಳ್ಮೆಗೆ ಕುರಿಮಕ್ ಬಿನಾಯಫ ದಾರಿವರುಂಗೆ ಲೋನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ತೋಗೆ ವಾಹಕ ಅನ್ನು ದೇಕೆ ಕೊಬಾತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೋನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಎ ಬೆಸ್ ಫರೆಗೆ ಲುಯತಿ ಬೇಫನ್ ದೇವಣ ನಿಮ್ಮ ಬೇತು al furto kurebi suala mi awon men iswa tu jawab किधर अवगल में ना मैं कूड़ा कूड़ा लच्चे दिमाग वैक्सी में कैपेसिटी मसला है इंगे तो मैं टेस्ट करूँ कैपेसिटी मसला है मिहार एकमों अवगल में इराद करे भी आरागे पर भी एडवस को अवगल में ना बारा बोल ओवरलोड है कोई एहम बेके कुलिया का एडुहा का जवाब है कि बारा गिना आदे के मिहम पॉजिटिव वीक मा ऐसो के एडुहा के अच्छी तक लूँ एडुहा के टेस्ट करो ले अच्छी सर्विस लूँ एक तीन हाथ और दोस्त लूँ एक फर्स्ट दोस्त कुरी के एची द टेस्ट कुरवा लाइट तक के आस्किंग अवगल ने एकत हिंदी बाय मूसु बस गोसुबा गुलिगें अवगल ने वैक्सीन लुगेनो बस दिमागी अनेक का गेरे फुरी वैक्सीन राजचरे तंत्रों गेरे फुरी वैक्सीन विदने में एग्जाम्पल था अवगल ने टेस्ट लुकुरे को दिमागी एक मसला है कि सूरेगे ए साफ करजे कद तक साफ स्कोर जीगे ए एमसके अवगल को गे एदोस को तक लाती मिहार एकम इराद कर भी एकंत हम जीगे लाली मिहार हुन्नाने गागर 48 आवर्स के एरियास हुन्नाने ए भी मिहार अवगल दफा करा को तुका एकंत तक नुहुन्नाने आदि कुरिया में तनुगा अवगल मेंगे में गेनामु कंत तक हम जीगे दिया मा इतुरा मिहार मियदुगे बायलाइफ का बनीविया मिहार असुग गागर का नुस ने मी अने बेटी हुरी अच्छी से गागर असते के ए बेटी हुरी अच्छी से का अवगल लुबदाला එහෙම ඒ බඳුන හුස්ම ගොස් මිහාර හුසද දෙක අවගොන් මෙන්න අසු මේ එද්වහ ගෙච්චි එද්වහ කුල් වනිමෙන් සාල් සගඩි රුනියා හදිය දෙගඩි ලගාල ඒ රායිතර ගල්න එච්චි සාප්පුර එම්ම අවස්වියස් එමසක අවගොනේ විහාර සෝක කුරවේතෝ විහාර මසේ කුරෝ මිගෙල්ලනි මිහාර විකෝ අවගොන සලාම් මිම शुक्रिया අවලි මිත් කරේ සාප් ඉදලා ෆිකම da dem azum faha kuravi students loan ge wahaka alun note coffee the komgalun me mashwara kurana adi miedu
हिसाब argument ka nengega goten nimi fa henna besti me goto visnaden je kamekama arguments ka bul kora बराबर शुक्रिया अलनुगे देशवाले की दिक्के राइसा अदी वेल्टमेशर दे दक्का फुलोगा या रशिया के वैक्सीन अलमुने पोरिमस लिबिया पुरे विदालवी ते बिहार अलमुने वैक्सीन गन्नंजे हिसाब गोस्सा मेंगे अलमुने मेइतंगरे तिगेट ना वैक्सीन राज्य कोविशील्ड जहां तो तिबे मेयुन जहिदान तो जमुन फुर्सत उन्नान तो अनेक बे वाके काम बहाद मेनुमनी the situation for goes ko kam ko tioti alu pingemment bes me rais ke wa ko bes adi minister wa ko bes fa go chema me situation handle ko duniya bedenne e masala hallu ko ga main pa rajya berum hotuge ba episode ka mase ko ko midanne vaccine jat leche wa ke no enamas me halat mojas matta ka me main power madwa dakpati එකම විශ්නු මෙබළුන්තෝ then rice fire kule we loan scheme එක ගවාහක stimulus package එක ගවාහක අනුන් fire kule බෙන්මනි SDFC ගෙම farmers me දූකුරි loan තවගේ moratorium period හැමවෙගෙන් මාර්ච් ඒප්‍රිල් ෆාසා දක්ක මෙහර loan ලිබුන් බයි ෆරත් කබ අංග then ඒ අංග අයරුග අනික්කාසේ එක මච්චන් ඉතුරු loan එක මානේ කි interest extend කොද්දෙපාන කමගේ සිටි දෙවිෆ ඒප්‍රිල් නිමේ හිසාබ දෙවිෆ එක්කම ගොස් මාර්ච් ඒප්‍රිල් ෆාසා දක්කන් එපා මේ කුරින් මේක මච්චන් අනිකස් ලෝන් මියන්නේ රුක ඒ කුරින් එවල් ලෝන් ගේ බය කේනතෝ විශ්නුපුර ගෙංගෝවල් තෝ තියෙනවා එකන් එහෙම වාක රයිස් ගේ සමාල්කම අස්තෝති शुक्रिया वर बड़ा शुक्रिया तीका फाहा करे वेत अरुण තිකවා මශවරා කුරාන මී කුරියන් වෙද්ද දුහතරේගා අමලි ලෝන් ස්කීම් තකා මිදේ හිතකා බෙහෙගොතුන් තෆ්සීල් ko finance minister තිබේ ෆොල්නා බද්දල් ko ඒගේ මිහාර්ති දිමාය ෆෝරි මසල් තක් හල්ලු කුර්මා ආරුමන්න කුරේ දාන කන්තකා බෙහෙගොතුන් තිබේ ෆොල්නා මාලුමාත් ඉස්සා කුරාන ති හම් වරගල කමෙති ෆාහ කරවි අදන් ඉතර ලෝන් දේනිමාර කුරීග ලෝන් ත දෙක්කුමා දෛත්‍යකේ හොරි වාහකති විදාලේ නොදෙක්කගෙන් උලේ බයිගේ එබෝලේකම් තියන්ති ෆාහගවනි දැන් ඒ ගිතුරු බේරුම් මිහුම් හොදුම්ගේ මසක්කතක මිනිස්ටර් නසීම් කරගොම්ගෙන් දා මසක්කේ අතුරුන් අනෙක්කා විදාලේ දෙව අරුම මී කුරින් වෙස් එස්වාදා මිතනුගේ ජවාබ දීෆි එන්න මෙස් නසීම අරුණු ඉතුරුන් එච්ච විදාලුවන් ඒකොයිතෝ අවුල දෙන්න එච්චක ඉතුර වකි දන්නවාල එච්ච නෙන් අවුල මසයක් පුරා මේ දෙන්නේ තපත් නැෂනලිටි තෝගේ මිහුම් දිය රාජ්‍යයක මසයක් කුරුමා ඒ එන් නැෂනලිටි එකුන් අවුල දෙන්නේ වාකයේ කි එන් නැෂනලිටි එකුන් හැම කෙනෙක් මිතල මසයක් කුරා කම වණිවිය අවුල මෙන්න මේ කුරියන් මුස්තක්බල්ක අවුල දහිතක දිමා වේදානේ ඒ විම ඒ ප්‍රිකෝෂන් එක ගොතුන් තපත් නැෂනලිටි එක මිහුම් අවුල ඒ දෙන්නේ ගාගර කාඩිය පර්සන් ડોක්ටර් නකි දිය රාජ්‍යයක ආදාය ડોක්ටර් නකි මේ අනේ මිසුරුගේ ડોක්ටරුන් එවිම එහා ගින අදකන් ඒ නැෂනලිටි එක බරසවම කි රංගෝ කවක අවුල් කළු ෆෙනේ එහිම එකන්ත මේ ඉතුර ෆුලා කුරුම අවුල් මසේ කුරාන ඒ ෆුලා කුරීම අවුල් නෙහෙන මිතනුක තංකොලේ රංගෝ ගොතක මිකට හවජිගෙන් දානකව ඒවා කවුල් දෙන්නේ කුරි අරුණ ති SDFC ගේ ලෝන් ගේ ದಕ್ಕಂಜೆ ಮುದತ್ ಕ್ರೇಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮಿಹಾರು ಅಣಿ ಈ ಇತುರ್ ಕೊದ್ದೀಫ ದೇಹಾರ अरे शुक्रिया अनिल तो पीएसएन न्यूज़ का प्रार्थना का जे सवाल है बैंक प्रथम सवाल कि हम वर बड़ा बार वाला पे में बालमटकम का में हालत हरागत मुका हम वैक्सीन विहास बिना परातकम जैसे मदें एचपीएम यहाँ पूरा तपास साथ तक बला लार हम वैक्सीन कवरेज कवर गिना देते कि मैं वैक्सीन जहाँ पर 3 लाख कवर गिना मैं वैक्सीन जहाँ पर मैं कितने गिना मैं जहाँ पर मैंने हम कोविशील्ड वैक्सीन के प्रथम डोज गिना पे को इंतजार करूँ मिता नहीं देवन डोज लिपेन दुआ का सरकार में के पूरे में समतार है तक हम पूरे भी है नमस मेरे के प्रेस कॉन्फ्रेंस मिनिस्टर्स बाहर पूरा व्यापी इंडिया एंड वैक्सीन होत मुगा दात के मूरी कंडेंस सरकार का तेरेगा पूरे मशवरा तक तो कि हाँ मुद्दत के तेरेगा कोविशील्ड में देवन डोज जहाँ जे करात तक जम का इंतजाम था हम जे गंदान तो दें
දෙවන සවාලක මේ හාලතු ගෝසුම්ග ವೇರಿಯಂಟ್ಗೆ ಸಾಬು ಮಿ ಬಾಲಿ ಪೆತುರೆ ಪೆತುರುಮ ಬಾಲತಕೆ ಆಕಮ ಗಬು ಕುರ್ವೇಕಮ ಫಾ ಕುರ್ಗಾತಿ ಮಿ ವೇರಿಯಂಟ್ ಗುಳಿಗೆ ಮಿಹಾತನ ಹೋದಿ ಹೋರಿ ಕಿಹಾವರಕೆ ಮೌಲ್ಮಾತ್ ತಕೆತ್ತೋ ಆದಿ ಹಾಸುಕೊ ಮಿ ವೇರಿಯಂಟ್ ಅವಮುಗ ಮಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ತಕೆ ಇತುರ ಗೆಣಮುಗ ವಿಷ್ಣು ಬೋರ್ತೋ ಮಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕುರ್ಮಟ್ಟ ಕಾಮಿ ದನೆ ಬೋರ್ಡರ್ ಬಂದು ಕುರು ಅಲ್ಮೆನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಗೆ ಮೀಗೆ ಕುನಿನ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದಿಯ ಹಾಲ್ತು ಬ್ರ ಮಿಹಾರ್ಗೆ ಹಾಲ್ತಮ ವಾರ ಬೋಡ ಗೋಸ್ ಮನೆ ಕಂ ನಿಕಮ್ಗ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ಕಿ ಬಾತ ಶುಕ್ರಿಯಾ Kuri miswal kore videto ekkala mi Covishield jaha for devane dosen misaga Sputnik kahala vaccine devidanto the Maldivian technical advisory group on immunization dani ekantata balamu adi mihatana boda dirasatakun AstraZeneca jaha devane dose Pfizer vaccine jaha fe bohuri den mi en vaccine jaha argument e dirasatagge natija beenuve ei ඒගෙන් දෙවන ඩෝස් එක එහෙම වැක්සිනේ ජෙහිම ඩිෆයින් නිසම් කියා වරක වර්ග දෙවේතෝ ඒ අයකීගේ සයිඩ් ඉෆෙක්ට් කියා වරකතෝ අන්නනි දෙන් ස්පුට්නික් රෂියා මිහුන්නස් වණි මේ ඒ AstraZeneca ජාෆ් දෙවන ඩෝස් ස්පුට්නික් ජෙහේනතෝ නූන්තෝ එකම මේ දස්ස වාහක දක්කා එකම එමිහුන් බුනේ ආදී එකන්තත වණි දිරාසාගේ එහෙම එමිහුන් නොවස් ඒගේ ඉතුරු නතිජාත දිරාසා ඉතුරු නතිජාත ලිබුනී මාල්ගන් මෙන්නා හිස්සා කුරානි එහෙම දෙමි ගෙතුන අල්ගොන් මෙන් මිදානී හම අනේ දුනේ සිහත් ජමියා ස්වාහක දක්කමු එහෙම විහ එහෙන් ගොතෙන් ඔයිතෝ ඒ ඉතුරන් එහෙන් බ්‍රේන්ඩ් එක වැක්සින් එක හේනෙතෝ දෙන් කොම්මේ කම කීවස් අස්ලෝ එකම දිරාසාතක ඇචේ හදා ඒගේ හෙක්කා මෙබුනි එචේ සයිකීග එවස් අනේ හාසුක WHO කාල් තන්තනුන් ඒ හුද්ද දේනි දෙන් අල්ගොන් මෙන් අබදෙස් රාජ්‍යයේ ගල්ුනෙන් බලනි අල්ගොන් ඔබරේ බොඩේ තෙහෙන් ගාමත මිසාල්ක UK නෝනි US Germany mimihun kongotakatto follow kuranden almenda fene mi hara AstraZeneca jaha Pfizer iba devana dose ek gotuka eba jaha ekam ingilawane Pfizer ki adi waran undagulun libe vaccine nen ehima e option en eha bada kannen ekam ituru ehen option ta wes hama balamun eki mihunna hama wahaka dakkamun me kuriyadani variant ane variant aslu algonenge mi a reva balala fes hama den minister vidalen hama fudewaran awaham me machadani den algon mena fene kuriya hama tafat ko algon hen algon menge mi pulmonologist noni ebe fulam wes ekal e faha ko fave hama tafat kama tankale awaha fetre kama mi kantata faha gave ema algon men terega mi kuriya tafat ko me fetre mon dani a vaccine nga me ya ekiga කොමෙසරක මූව්මන්ට් වෙස් ඉතුරුවි ඒ දෙබා ඉතුරු වෙගෙන් හම මාල්ගොල් මෙන්න හම බොඩල් ලෆා කුරවෙනි මේ ෆෙතුරෙනි එහෙම වර බොඩන් හම මේ අදී අල්ගොල් මෙන්න නතිජා නොලිබේ එකමක දුනිය ගෙහෙන් තන්තන බයිල් කම ගාවියස් මේ වගුත වර්ගෙන තන්තා හම වේරියන්ට් ආහෙදි ඉතුරුව මුන්දානි ජපාන් කහලනෝනි කහල බොඩෙති හම වරුගද ගවුමුත මැලේසියා සිංගප්පූර් මේ හොරයා තනෙගේ සමාදි සිංගප්පූර් එකේ හම වරෆිය වලට වරුගද කොෆෝ තන්තා එකම හම ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಹೆದ ಹಮ ಬೊಡೆತಿ ಔಟ್ಬ್ರೇಕ್ ವಮುಂ ಮೇದಾನಿ ಹೆ ಮಾಲ್ಗೊನ್ ಮೆನ್ನ ಹಮ ವರ ಗ್ಯಾರಂ ಹಮ ಮಿಟಾಗಿಸ್ ಹಮ ವೇರಿಯಂಟ್ ಕಮ ಮೆ ಒಲೆನಿ ರಾಜ್ಯಕಿಸ್ මේ අවුලච්ච දන්නවානේ ඒකත් මිහාර අවගොන් මේ බලා බෙදුමුගා මිහාර ෆෙබ්‍රුවරි මහුගේ තෙරේගා මේ ගාගරක මේ වේරියන්ට් මේ උරිකමුග වීනමස් මේ අවගොන හීවා ගොතුගා අවගොන මේ දක්කා දෙක්කුමුගා ඉගේතෝ මිහාර ෆෙබ්‍රුවරි මහුගා හුරි වරන් ඩෙත් රේට් මි හුරි ඉගේතෝ ඒ සාබෙක්කමන් අවගොන ලෆා කරවෙනි ෆෙබ්‍රුවරි මහුගේ 0.25% උගා මි හුරි මේ ජෙහේ මිහුන්ගේ අද බලාර දෙමිෆාර මා ගිනා දක මිහුන් තයක ජෙහේ උණීම ජෙහේ පොතීම මිහා ගිනා අද අවුල්න මේ අනේ මේ අවුල්න දුනේ දුකෝ දාත මේ දිමානි ඒනස් නිස්පතුම් බලායරු අම ෆෙබ්‍රුවරි මහකේ මිහාරකේ අම 0.25% උගා මේ ඉන්නේ ඩෙත් රේට් ඒ මිම ඒකන් අවුල්න ෆා කොල්ලම් බේනුම්බේ දෙන් මේ මිකමුග අවුල්ගොන් මෙන්න අම පුරෙන් ඔයින් හාවස් කමකි අම එම්මේ රයිතුන සමකුරේ වංගස් කොකි අම මේ ලොක්ඩවුන් ගස් බර සමාද තිවෙකෙන් මේ අංග එංගුන්තක අම බරාබර මේ මේ ඒ ගොතන් උළුබෑගේ අවුල් මෙන්න මිකම බෑර් වැඩනවා මිකට රංගල කොද්දෙමුන් එයිහෙන් අවුල් හේන මීගේ ඔය කොකි එම්මෙන්ගේ කම ගොතුක දැන්
මිකම් අවුල් ඉතුර දන්නවාද බේනුවා කම වාහකෙන් එබොයින් ඒත අවුල්ෙන් අදත්ත මතියමුන් දාම් ෆෙෂීම රයිස් ජුමුහරියාගේ ස්නේගෝ මතින් අවුල්ෙන් මේ කැබිනට් වර්කින් ගෲප් වෙස් මිහාරේ බවේ ඒ වර්කින් ගෲප් එක කොම්මෙදු කයි ගොතක අවුල් බද්දුකෝ එදුවහෙක නගන් ජේ ඩිෂන් දන් අවුල් නගමුන් ගෙන්දනි ඒත දැන් මියදුසයි මියදුස අවුල්ෙන් මේ ජේ වරියා මස්සතක බේගත අවුල් දිලස් කෝ එහි මේ කවමි දෙවදෙක්ග මිහාර හිඟමුන් දාකම එහි මා එකම අවුල් වර ඉඛලාස් කමයි රයිස් ජුමුහරියා ශුක්‍ර දන්නවා මිකන්ත ෆැසිලිටේට් කොද්දෙවාති ඒ රයිස් ඔෆියුගේ තෙරේ මිහුරියා කම අවුල් හවජීගේ මි අන්නනි ඒ මිවර බොලු කමෙක්ග අවුල් මිහා ගින කන්තක කුරන් ජෙහෙති අවුල් මෙන්න මුලි කැබිනට්ගේ එබ්බාර්දුන් දිබෙන් දාති අවුල් දෙකේ ගොතුක අවුල් මි මසෙක් කුරිය ගෙන්දිව වර බොල්තම් ෆසේවෙගෙන්දේ අනික රයිස් ජුමුහරියාගේ ඉර්ෂාදායිති අවුල් දිබෙන් දාති මිකන්ත අවුල් මේ කුරිය ගෙන්දනි මිහුරියා බෙෆුන්ගේ මෂවරාය ලෆයා ඉර්ෂාදායකි ખાસ ගොතික අවුල් ෆාහකුර රයිස් ජුමුහරියා මිකෝ හේද කුරබා වගුතා කන්සල්ටේෂන මිකන්තකි අවුල් මෙන්න මිකන් කුරිය ගෙන්දීම වර ගින ගොයිගොත ෆසේවමු දාකවල් කල්ත දතිකෝ හුරිකෝ වණීවිය එකමෙන් අවුල් මෙන්න හල්දුවේ මුංගෙවදේ එමිම එකම කැබිනට් කුරියා බෙෆුල්ලට ખાસ ගොතික රයිස් ජුමුහරියා අවුල් ශුකුර් දන්නවා ඒත මිකන්ද අවුල් ෆාහකුර හො බේනු වී මිරේ ඒත ඒ වර බොඩු ඉන්වෝල්ව්මන්ට් අවුල් මෙගේ මුලි කැබිනට් මිකවුගේ තෙරේගේ බවේ कैबिनेट मीटिंग तक कमिटी के बाबा अगर मैं रेस्ट्रिक्शन ना तका बेहे कमिटी ओन्ना ए कमिटी रेस्ट्रिक्शन तक बधाता देवा एक इंचार्ज का इन्होंने इकोनॉमिक मिनिस्टर दे मिगतो हुरिया फराते के यही अगर दिवे प्लानिंग मिनिस्ट्री अगर फाक को बेन प्लानिंग मिनिस्ट्री अगर तैयार कर जे हुरिया से तैयार करूँगा एफरात के बारह बोलो यही अगर दिवे इंदे खास को तेगा मैं प्लानिंग मिनिस्टर असम अगर शुक्र दानवा हम एआई की फयाज अगर शुक्र दानवा फयाज शुक्र दानवा आदि एहन हुरिया कैबिनेट मिनिस्टर ने अगर शुक्र दानवा ये तो मिकंत अगर फाक को हम बेन बात दानवा दी बहुत शुक्रिया दें मी मिसवाल वर्ग गिने कुरब्बा वर्ग गिना अनुसरी वैक्सीन होदमा कुरा मसक्कत के वाहक देमे से पीएसओ में से नेंगेवी हम इसवाल अगर दन्नवाफिंग एगा मिहार ऑर्डर कुरेफा हुरी एब्बसुन तक हेदिफा हुरी तंतन गवाह के इतने की एस्ट्राजेनेका सिंगापुर कुंफुन्या कीगा दें सीरम इंस्टीट्यूट की दें स्पुटनिक होद मटका रशिया के एजेंट उन्ना कीगा इधनी ये वाह के देखे हूँ हम एक इतने WHO या कीगा ये वाह के देखे हुए गावी की तरह दिबेंगे चे दिबे तो बलम ते कबूल करो बंबान वैक्सीन के दाव मी दुनिया के एक गाँव में तो होगा वैक्सीन जेही फहुरी मिंवर बदा राज्य आबादी के बोडु बायक मिवनी इराद कुरेविया वैक्सीन के फुर्तम डोज सारी देवन डोज यही एहम गाँव तक आला बदा और कुरिम वेस्ते ने फाइन 3 लाख का हास मी होना कोविशील्ड के फुर्तम डोज दी निमिचे एक सबब वेस ए बादे रखा तेरकम देवन डोज देविजे 1 लाख का फंसास अंहास मी होना 31% मी होना देफमिया मी हम आर्गन में शुक्र कुरा वरगे कमे मी वर गाय दे गाँव में गे दी देते ही आए क्यों आर्गुमेंट नम हिसाबा आदे फमीती हेमा कुरियंग वेतनु गायस मी वैक्सीन हो दुमांग आर्गुन में हम बुरा मसक्कत के कुराना इराद करे विया एक गाँव में तक WHO इन्ना अधी हैं गाँव में तक में फोर को दे ही के गोतुना आर्गुन में फैसा दक्का है मिगन वैक्सीन दस्तके नुए हो दुमा आर्गुन में करे में मुरिया मसक्कत है आर्गुन में कुराना हिसाबों मिरेगे प्रेस आर्गुमेंट नम्योनी निम्माद जेफा आदेश वर्गिना बेफलों सवाल तक हुरिकंग आर्गुन कबूल करा एहन नम्स आदेश लस्तके नोए मी खमा बेहेगो तो प्रेस ते बेबमन दाने आर्गुन में मिदन डोलुगावेस मी देनी ती हुरिहा बेफलों के फरात आर्गुन में एकीगा इंगारे मसके करा मीगे अराना मीगे अरागने वेनी आर्गुन में देने फदे सदामे वेनी आर्गुन में एकीगा गिना मसकेते के कुरेवी मिदन रोलगास आर्गुन में बिस्नंजे एकमेंगे बें आर्गुन में कियावा दारिबारो एकु दिन नवेस गेल्लु में नुए तौलीम हासिल कुरेवेने गोइतके आर्गुन में फाही कोदे जेहेन एगोतो एजुकेशन मिनिस्ट्री बराबर मसकेते के एकम गसे बकुरबा मिहार फेशिफावा
O level imtihan medunu kendi kuriya gengos June 11 nimmangoti hasaba nimme gota kantata rawa eba kuriya gendawa ega mi positive efati bi kodina contact efati bi kodin mes waki hol take ga baati ba emasake ves eba koraba adi ege turun online ko kewa dinuma data libena goy amajasa eba kuriya gendawa e diragu mediriko mi farmi hamajhuni defarata wahda kames ehen nawmes uridu beenun kura farata kumves wakisim libena intizam education ministry eba hamajasa hema dacchen neti ekamves irad kureviya alme hamajasa deena demves rayitunna datiwa ika kantattawga alme revun terikama ekiga midan waluga ehi terikam for kod deena wahaka adannawa adi ege ituru mifada nadiwalega ati befulna baddu kollewunima almenna mimoge kurikolu midimavi terrorism ge ami nurakka teri kantaka behe gotum ves update en alun dannawadan e raitu madhiya rais nashida amazuko edevunu terrorism ge hamadage tahugigos warabara philosophy ga kuriya ebade ei beeruge ehi terikama ayuga america ge expert e meogutus ebahuri e rajyega warang avaha etahugiga ebe fala guliwada annawan mihatana mikamga amali gotum baevrikama belive hatar farate e medi bandu kure fade egi turun mikamga eki warwara baevre fawa kama tuhumat kureve situru faratake wani e bandu kureifa miharu balumum gendani fulum balumum egendani mikan reewumga iskotibi kombaitwa ege swaragina malumatake kama behegotun dambi dima hodumataka dambi malumatake miharwani ekkurefa adi mikamga finance fasa ekulege beto belumataka algon midenne adai america ge expert aikiga masaketake wara avaha kuriya dane adi mitahugi kuriya da goi belumataka special envoy ke gotuga alunge faratu miya kayen kurunga masake ves warangawha animegen dane ehmima gawmuga megotu huri mikala bodeti huriha kamakkan iradu kureviya alun medani e badage e huriha kamak halu kureta badamu hen nawmes megotu alun menna kurimate faen emme bodek kamaki covid kama vati e mikamu ara gatmataka kurenje masaketaka warabodis kameddige alun kuriya medani anne nasim echevi dalo ebet ಅವಳು ಹೀವನಿ ಅವಳನ್ನ ಮಿಯಾರು ಮಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗೆ ಕಂತ ಹೋಗ ಏ ಹುರಿಯಾ ವೆಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ವಾ ಕುರೆವಿ ಅವಳು ದನ್ವಾನ ಅವಳನ್ನ ಬರಬಳು ಕಾಮಿಯಾಬೆ ಕುರೆವಳು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಜೆಹುಂಗ ಏ ಕಾಮಿಯಾಬ್ ಮಿಯೋನನಿ ಅವಳನ್ನ ಅನೇಕ ಇದುಕೊಳ ದಿಮಾಗೆ ಏಯ್ ಅವಳನ್ನ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ದೂಕುರುಮ ಮಿ ಅನೆ ಗಾವಿ ಮಿ ಮಸ್ಸೆ ಜಸ್ಸನಿ ಅವಳ ಮೆ ಮಾಗಿನ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಜಹಾಫತಿವ ಏ ಮಿಕಾಲ ಕಂತತಗು ಅವಳನ್ನ ದಹಿತಕ್ಕೆ ದಿಮಾಗೆ ಮಿಯೋನನಿ ಅವಗೊಂಡು ಬೇಫುಲ್ನ ಮಶೂರಾ ಕುರಮ್ ಬಾಹ ದಕ್ಕೋ ಮಿಗೆಂದ ಮಿಕಂತ ಸರ್ಕಾರುಗೆ ಕಾಬೆ ಹುರಿಯಾ ಫರತ್ತಕಸ್ ಅವಗೊಂಡು ಮಾನ್ ಹಿಸ್ಸಾ ಕೊಫ ಏ ನಮಸ್ ಅವಗೊಂಡುಗೆ ಉಮ್ಮೀದಕಿ ಇಗತ ಅವಗೊಂಡು ಉಮ್ಮೀದಕಿ ಇರಾದ್ ಕ್ರೆವಿಯಾ ಅವಗೊಂಡು ಮಿಕುರಾ ಮಸಕ್ಕತು ಅವಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಮಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ನಮ್ಮ ಗಾವಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ತೆರೆಮೆಸ್ ಅವಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಇವು ದೇಂ ಬುನೆಫೆ ಗಲ್ದ ಅವಗೊಂಡು ದಿಬಿಚಿಕಾ ಬನೀವಿಯಾ ಅವಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಎಸ್ಟ್ರಾಜೆನೆಕಾ ದಿಬೇನೆ ಏ ಎಕಮಂ ಅವಗೊಂಡು ಮಿಹಾರ ಎಮ್ಮೆ ಬೋಳು ಸವಾಲ್ ಕೊಯ ದೀಗೆ ಮಸೆ ಕುರಮ್ ಮಿಗೆಂದನಿ ಇರಾದ್ ಕ್ರೆವಿಯಾ පුරිය මේ හප්තාවක දොස්තරේක අවුල කොම්මස් කහලා මේ සිග්නල් එකේ දිබේ එකම දෙස්තරේක අවුල උම්මීදකි අවුල මේ රීජනල් ඩිරෙක්ටර් ડોક્ટર પૂનમ එක්පුරව මසකතුන් අදි අවුල මේ සරකාර මිකුරේ මසකතුන් අවුල මේ අවටේ ගාම්තකුන් අවුල තක කොද්දා මසකතකු නිකත අවුල කාමය බාලක එයි අවුල දෙන්නේ උපාර ખબર කි යත ඉරාත් ක්‍රවියා අවුල කොම්මස් ගොත්තක බානේ එවේ ෆම් දෙබ්බන් වෙන් එතිකෝ අවුල දිබේන කොතේ බේතෝ මසෙක් කුරණිමි එයි අවුල එම්මෙ බොළු උම්මීදකි යත de mega dellevies from the vim awol dibeni get awol menna ma gina adaka vaccine jeefu hurima rice kurim pa kurevigota me by gamta ge boram em vaccine ves jahori gamta ves emi eka dahitake uleti mi undagu eke mi wani eka awol mase kurum gendala ila kurevia awol menna allah wag fly kum kan kamiyab bane adi awol menge rajye mikam ma lastake nuwe سلامتك السيريكا لا تركوا لك أقول أمي لك وجاب فلنا شكريا وربنا
අද අලුන් පහ කොල්ලම් බේනවනේ ආමුකුන් අනේ කොවිඩ් ජෙහිස after birthday rangalwe ekam bai mehum fastuwa dihadwas terega itura sakaravam fashafane migotun itura hongada hi karwa warubalive neva kuruve muni boda mega rissa heyak goive assa nuwe ekal itur kamme fennanyamu vi havis avahaka doctor dakkalum wara muhimmu adi hasuko mikal nishantaka itura barbalive to nuni itura hongada veto duwasri mihonnai eves kala ani kidney masalta hakuru bali hituge bali nuni cancer mikal evis kamaka base kura farattaku itura belma dannawala adi ani mege terega banbud mehum ves sama itura samal kan dinuma dannawala at wara bada shukriya huriya beforna ves huriya beforna baajewari rekan edemu alun bakiwala